विवेक दर्शन में हम लोग सभी उपस्थित आज स्वामी विवेकानंद के पत्रावली, लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद पत्रावली, इसके पहले पाठ हम लोग पहले कर चुके थे। आज हम लोग स्वामी जी जब अमेरिका में थे, शिकागो लेक्चर के ठीक उपरांत, उन्होंने जो पहली जो 3 पत्र लिखे थे कलकत्ता में उनको गुरु भाइयों को मठ में, उस पत्र को हम लोग आज पढ़ेंगे। स्वामी जी जब अमेरिका में गए और शिकागो लेक्चर दिए, तब उनका गुरु भाइयों में ज़्यादातर किसी को पता नहीं था स्वामी जी को ये वहाँ पे ये घटना विस्तृत घट चुका है। स्वामी जी वहाँ पे इस इंग्लैंड अमेरिका में ये जाके ये जो उन्होंने शुरू करेंगे वेदांत का प्रचार, पर जब वहाँ से जब खबर आने लगा अमेरिका से, तभी उनको बाद में ये जानकारी मिला जो उन्होंने स्वामी जी अमेरिका में इस शिकागो लेक्चर में दिया है, अब अमेरिका में उन्होंने काम करना है। तो कुछ दिन बाद अगली साल में 1893 हमारे लोग पता है 11th, मेरा कनेक्शन थोड़ा सा चला गया था, मैं थोड़ा कनेक्शन है बाद फिर मैं कर लेता हूँ। तो तो उनका ये लेक्चर जो चिट्ठी जब आया वहाँ से, पहली चिट्ठी 1894 में 19 मार्च उनको पहली चिट्ठी मठ में पहुंचा। तो उसी समय विस्तृत रूप से स्वामी जी के साथ पहली बार चिट्ठी के दौरान, पत्र के दौरान वार्तालाप हुआ, जो वो लोग वहाँ पे है, स्वामी जी और विस्तृत जानकारी मिला। तो वो पहली जो चिट्ठी है 1894 में 19 मार्च, उसके बाद और भी चिट्ठी था, 1-2 चिट्ठी आज जो संभव है हम लोग पढ़ेंगे। ये शुरू का 1-2 चिट्ठी इसलिए बहुत विशेष है क्योंकि उसी समय से स्वामी जी का जो भाव स्वामी जी श्री रामकृष्ण उनको काशीपुर में दे के गए थे, जो आत्मनमोक्षम जगद्धिताचा, जो बाकी गुरु भाई को जो लीडर बना के, नेता बना के उनको दिए थे। तो उनके विषय में इस चिट्ठी के दौरान में सबसे पहले जानकारी शुरू हुआ, और स्वामी जी अपने भाव जो उन्होंने जो काम जो करना चाह रहे हैं वो इसके साथ सबको दिया, और सबको इस पहली बार इस चिट्ठी से उनको जानकारी हुआ जो क्या स्वामी जी करना चाह रहे, क्या स्वामी श्री रामकृष्ण का बोल भाव क्या देना चाहते हैं। हम लोग ये चिट्ठी ओरिजिनल बंगाली में है, तो बंगाली के साथ हम लोग जो उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन वो भी देखेंगे। हम लोग देखेंगे वही ट्रांसलेशन में बहुत सारा अंतर है, जो कई जगह ट्रांसलेशन में अंग्रेजी जो में हिंदी जो बंगाली शब्द छूट गया है, नहीं दिया गया है, और बंगाली में कई जगह कुछ डॉट आधार पर, अर्थात कहीं जगह हम लोग के पास जो आज उपलब्ध है चिट्ठी, उसमें कुछ जगह नहीं दिया गया है। कुछ कारण था, जो कुछ व्यक्तिगत जो विषय उस समय था, जो लगा था उस समय जो सबके लिए प्रचार के लिए जो पब्लिक व्यू में नहीं आना चाहिए, इसलिए भी डॉट दिया गया था। और अंग्रेजी में जब डॉट और भी ज़्यादा था, उसका भी और ज़्यादा था, क्योंकि अंग्रेजी में जो दूसरे भाषा के लोगों का, और उस टाइम जो ब्रिटिश जो शासन था, उसमें भी व्यक्ति लोगों को, ब्रिटिश लोगों को जो कर नियम था, जो कोई राजद्रोह हो या ब्रिटिश विरोधी कोई बात या काम कुछ कर रहे कि नहीं, इसलिए भी चिट्ठी में जहाँ कुछ वितर्क उठ सकता था या कुछ ऐसे कुछ कठिन कुछ शब्द, राजनीतिक विषय कुछ शब्द आया होगा, तो वो सब कुछ अंग्रेजी में और भी
नहीं दिया गया है, डॉट डॉट बहुत ही जगह रहेगा। तो हम लोग देखें मूल बांग्ला में पहले देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या क्या है। शिकागो से समझी ये चिट्ठी लिख रहे हैं 1894 19 मार्च। आवाज तो सभी को आ रहा है ना? जरूर। तो समझी कह रहे थे ए देशे आशिया अवधि तुम्हारे पत्र लिखे नहीं। So this is समझी very clearly saying this is the first lecture. I have not written to you since coming to this country. फिर समझी उस विषय में क्लियर कह रहे जो कुछ चिट्ठी जो उनका मिल रहे और भी लोगों का, हरिदास भाई कह रहे, अर्थात हरिदास बिहारी देसाई की बात कह रहे। तो इन चिट्ठी का विषय के बाद समझिए अपने बात बोलना शुरू कर रहे। ए देशे আমার কোনো অভাব নাই, তবে ভিক্ষা চলে না, পরিশ্রম অর্থাৎ উপদেশ করিতে হয় স্থানে স্থানে। অর্থাৎ I have no wants in this country, but mendicancy has no vogue here, and I have to labor, that is lecture in places. This is very important thing। भारतवर्ष प्राच्य के साथ पाश्चात्य का जो फर्क, जो पार्थक्य है, भारतवर्ष जो आध्यात्मिक जो देश है, प्राच्य सन्यास के जो देश है, यहाँ पे जैसे भिखारी जो बेगर बोलते हैं, सन्यासी को भी भिक्षु, बौद्ध सन्यासी को भिक्षु कहा जाता था। अर्थात सन्यासी भी वो भिक्षा जीवी नहीं है कि पर वो भिक्षा के साथ वो जी सकते, उसके लिए और कोई जीविका की जरूरत नहीं, समाज उसका देखभाल करेंगे भारतवर्ष के लिए। पर पाश्चात्य के लिए मेंडिकेंसी हैज नो वोग हियर। पाश्चात्य में इसका संभव नहीं, जो भिक्षा चले ना, परिश्रम अर्थात उपदेश करते स्थाने स्थाने। Whatever you have to give it to others, and in return of that the society will feed you। तो ये बात समझे कह रहे। उसके बाद पहले जो एक दो पैराग्राफ में स्वामी जी जो अमेरिका जो देश का जो कल्चर और वहाँ का जो ठंडी गर्म वेदर एटमॉस्फेयर, उसके विषय में कहा है, हम लोग उसका आगे बढ़ जा रहे हैं। मूल चिट्ठी में पढ़ेंगे हम लोग जो विषय जो बहुत गंभीर जो भी तत्व, उस विषय में हम पहले आएंगे। तो समझिए मजुमदार ये सेकंड पैराग्राफ में समझिए कह रहे जो आई हैव मेट एज इट प्लीज द लॉर्ड, आई मेट हियर मिस्टर मजुमदार। वचनामृत में पढ़ेंगे जो स्वामी प्रताप चंद्र मजुमदार ब्राह्मण समाज के केशव चंद्र दत्त के साथ जो उनका अनुगामी, उनके साथ श्री रामकृष्ण मिल रहे, उनके पास आ रहे, इसके कई जगह उसके विषय में कहा गया है। प्रभुर इच्छा मजुमदार महाशय संगे एखाने देखा। तो पहले से स्वामी जी का कलकत्ता रहते हुए उनके साथ काफी परिचय था, स्वामी जी का मजुमदार प्रताप चंद्र मजुमदार का। स्वामी जी कह रहे जो प्रथमे बड़ई प्रीति, परे मजुमदार भाइयर मने आगुन ज्वललो। अर्थात इन द बिगिनिंग ही वाज वेरी कॉर्डियल एट फर्स्ट, पर बाद में जब स्वामी जी को नाम जो सभी लोग शिकागो के व्यक्ति उनको पास आने लगा, देन ग्रू द कैंकर इन हिज माइंड। तो ही इज सेइंग दैट दादा আমি দেখে শুনে অবাক বললেন। তারপর স্বামীজি in Bengali that he says that Majumdar become jealous of him, और उनके विषय में वहाँ जो लोगों को भी जो शिकागो में जो प्रेस्ट और बाकी लोग पादरी के ऊपर उनका निंदा, उनका विरोध करके कई बात कहा गया है। और जो शिकागो रिलीजन के प्रेसिडेंट वेरोज, उनको भी काफ़ी स्वामी जी के विरुद्ध में बात कहा उन्होंने कह रहे स्वामी जी जो द वी डू नॉट वर्शिप, आप देखेंगे इसमें भी अंग्रेजी जो चिट्ठी में ट्रांसलेशन में वो विस्तृत नहीं दिया गया है, उसमें एक ही लाइन दिया गया तो दैट गिरू कैंकर, उसके बाद डॉट डॉट करके उन्होंने विस्तृत नहीं दिया। और बंगाली लेक्चर में विस्तृत, थोड़ा और ज़्यादा विस्तृत दिया गया है। उसमें ये कहा गया है जो मजुमदार कोशिश किया जो उनके विरुद्ध स्वामी जी के विरुद्ध में पालम रिलीजन्स के पादरी लोगों को, प्रिस्ट को और बैरेज प्रेसिडेंट बैरेज के विरुद्ध कहने के लिए, पर वो उतना बाकी लोग नहीं माना।
पर अंग्रेजी में वो लाइन बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। दो बात हम लोग जो कहा, जो उस टाइम ब्राह्मण समाज का जो प्रतिपत्ति था बहुत ज़्यादा उनके विषय में अंग्रेजी में ट्रांसलेशन शायद देना उचित नहीं समझा, और साथ में जो प्रिस्ट और जो बैरोज और जो प्रेसिडेंट ऑफ पलम रिलीजन्स, उनके विषय में जो भी कहा था, तो वो भी शायद इंग्लिश लेटर में ट्रांसलेशन में, जो अंग्रेजी जानकार लोगों अंग्रेज को भी पता होता या अमेरिकन को पता हो, तो ये सर्वजन के सामने आना उचित नहीं समझा होगा, तो इसलिए अंग्रेजी ट्रांसलेशन में डिटेल्स नहीं दिया गया है। धर्मपाल के विषय कहा गया, धर्मपाल अनार्गिक धर्मपाल, जिन्होंने स्वामी जी के साथ शिकागो लेक्चर में थे, तो उनके विषय में कहा गया, उनके साथ काफ़ी अच्छा संपर्क था, उन्होंने बेलूमठ में भी आए थे, तो उनका विषय कहा है। पर मजुमदार का बस एक लाइन दे के अंग्रेजी ट्रांसलेशन में वो और विस्तृत नहीं दिया गया है। उसमें बंगाली में और एक शब्द है जो भी अंग्रेजी में नहीं दिया गया है। भर्तृहरि से एक लाइन स्वामी जी बताए यहाँ पे, ये निघ्नन्ति परहितम निरर्थकम ते के न जानी महे। इसका अर्थ है, अर्थात जो लोग निरर्थक दुष्ट का अनिष्ट साधन करते हैं, वो लोग जो किस ढंग से व्यक्ति हैं, वो हम लोग कैसे बताएं, अर्थात वो बहुत ही बुरा व्यक्ति है। तो ये बंगाली में स्वामी जी मजुमदार के विषय में वो कहा गया, जो उन्होंने मजुमदार उनके विरुद्ध ऐसे प्रचार कर रहे हैं। पर हम लोग देखेंगे अंग्रेजी ट्रांसलेशन में वहाँ पे दिया है छोटा करके, वो मेंशन किया है। फिर कुछ डॉट देके वो बताया कि वहाँ पे brother, we can get rid of everything, but not of that of cursed jealousy. That is our national sin with us, speaking ill of others and burning at heart at the greatness of others. Mine alone is the greatness, none else should rise to it. বেঙ্গলি পেরে ওই পোড়া হিংসাটা যায় না, আমাদের ভেতরে খুব আছে, আমাদের জাতের ওইটি দোষ, खाली परनिंदा এবং परस्त्री कातरता हम बड़ा और क्यों बड़ा হবে না। ये बात समझे बाद में भी कहेंगे इस चिट्ठी में, बाद में दूसरा लेक्चर में, दूसरा चिट्ठी में, तो दिस इज अवर नेशनल सीन, दिस जेलसी। इसके कारण से हम लोग भारत जब उन्नति शिखर से जो नीचे गिर गया, ऐतिहासिक भी कुछ घटना है। जब सबसे पहले वर्तमान जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो जहाँ पे सबसे पहले इस्लामिक आक्रमण हुआ, एक राजा हामिद नाम से थे, उस टाइम वहाँ जो ब्राह्मण जो लोग और बौद्ध जो लोग थे, राजा हामिद उस टाइम काफ़ी वृद्ध हो चुके थे। ये पहली बार भारत का, ये पृथ्वी छोड़ने से पहले का बात है, जब पहली बार भारत के प्रांत में ये आक्रमण हुआ, इस्लामिक आक्रमण हुआ। तो उस समय जो वहाँ जो बौद्ध जो लोग, उन्होंने उनका सपोर्ट चाहे थे, पर उन्होंने सपोर्ट नहीं दिए थे, और उनको कहा था, और जो बाकी ब्राह्मण जो कहा था, उनको लगा था, उनको कहा था ये तो आप क्षत्रिय, आपको लड़ाई करना काम है, हम लोग को वो काम नहीं है, हम लोग उनके साथ नहीं है। और बौद्ध लोगों को जो उनको सोच था, उन्होंने सोचा तो ये उपाय है शायद, जो इस्लाम वो लोग आके भारत का आक्रमण करेंगे तो तब ये ब्राह्मण ये लोग ध्वंस होंगे, तब हम लोग बौद्ध धर्म का आगे और प्रचार और ज़्यादा होगा। ये उनको आधार पर वो लोगों ने सपोर्ट नहीं की। तो लोग पता है जो उस टाइम जो राजा हामिद उस युद्ध में परास्त भी हुए थे, और उसके बाद ये धीरे धीरे जो मुल्तान, जहाँ पे हिरण्यकशिपु प्रहलाद का जो स्थान, जो घटना घटी थी, और जो मार्तंड सूर्य मंदिर जहाँ पे है, तो वो विध्वस्त हुआ था। तो ये दिस जेलसी अपने विरुद्ध में, एक दूसरे के विरुद्ध में जो भाव, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ आवर डाउनफॉल। समझिए ये बात वेरी इंपॉर्टेंट कह ले, दिस जेलसी, दिस कर्स जेलसी, दैट इज अ नेशनल सीन विथ अस। तो इससे हम लोग को आगे दूर होना पड़ेगा। ये आज के दिन में भी, वर्तमान भारत में भी हम लोग को बहुत ज़्यादा ये ध्यान देने का योग्य है। इसके बाद स्वामी जी वहाँ का जो नारी के विषय में दो एक बात स्वामी जी चर्चा में आ रहा है, भारत के साथ तुलना कर रहे हैं। जो वहाँ पे स्वामी जी अमेरिका में देख रहे हैं, जो नारी के विषय में, याश्रय स्वयं सुकृति न भवनेषु, अर्थात जिन्हें पुण्यवान के गृह में लक्ष्मी रूप से
जो है, जो चुन्नी में जिसे कहा गया है। और यहाँ पे कह रहे, अर्थात हमारे देश में, भारतवर्ष में कह रहे, जहाँ पे है पापात्मनम हृदय अलक्ष्मी, अर्थात जो पापी लोग हैं उनका हृदय में अलग में रहते हैं, तो हमारे देश की तुलना कर रहे। क्यों कह रहे ये बात? मतलब ये चंडी में जैसे है, और हमारे शास्त्र में कहा गया है, त्वं श्री त्वईश्वरी त्वंगृही या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। ये हमारे शास्त्र में यह बात कहा गया है। पर हम लोग, भारत का जो पतन हुआ, उस ये जो इतना उच्च आदर्श, इससे हम लोग गिर गए थे। इसमें कई विस्तृत बहुत सारे कारण हैं। आज इस चिट्ठी में उस कारण में हम लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ उसका जो फल वो उसको हम लोग देखेंगे, जो स्वामी जी इस चिट्ठी में दे रहे, लिख रहे हैं। तो फल का क्या बात कह रहे हैं स्वामी जी? जो मनुस्मृति में कहा गया है, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात the gods are pleased where the women are held in esteem, says the old मनुस्मृति में कह रहे, जो यत्र, जहाँ पे यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, যেখানে স্ত্রী লোকেরা পূজিত হন সেখানে দেবতারা আনন্দ করেন। ये हमारे शास्त्र में पहले चंडी के बाद बताया, मनुस्मृति धर्मशास्त्र के बाद बताया। पर हम लोग बाद में इस बात का हम लोग चर्चा नहीं की, इस बात का हम लोग ध्यान नहीं रखा, हम लोग उसका विपरीत किया। चंडी कहला আমরা মহাপাপী, আমরা তাদের শ্রীলোকে ঘৃণ্য কীট, নরক মার্গ ইত্যাদি বলে বলে আমাদের অধোগতি হয়েছে। अर्थात आकाश पाताल प्रभेद पाश्चात्य में जो कह रहे हैं, हम लोग प्राच्य में भी, और हम लोग पहले शास्त्र में जो था, और हम लोग इन प्रैक्टिस वट एवर वी आर फॉलोइंग टुडे। स्वामी जी उदाहरण दे रहे एक ईश्वर उपनिषद से, कह रहे वहां पे कहा गया है, जो यथा तथ्यर्थान व्यदधात, अर्थात ईश्वर जिसको जो कर्म के अनुसार जिसको जो फल मिलना चाहिए वो देते हैं। He adjusts gifts according to the merits of the case। और श्वेतश्वर उपनिषद में भी कहा गया है, जब त्वं स्त्री त्वं पुमान असि त्वं कुमार उतवा कुमारी, दो आर द मैन, दो आर द वुमन, दो आर द बॉय, दो आर द गर्ल एज वेल। अर्थात सर्वभूत में ईश्वर दर्शन, सर्वभूत में ईश्वरी एक रूप से स्त्री पुरुष सब कुछ, बालक बालिका सब कुछ हो चुके हैं। पर हम लोग व्यवहार में हम लोगों ने इसका विपरीत किया। हम लोग क्या किया व्यवहार में? दुरम अपसार रहे चंडाल केन ऐशा निर्मित नारी मोहिनी, that who has made the bewitching woman be of that outcast। तो ये इस ढंग से, जहाँ पे शास्त्र में इतना उच्च भाव, उपनिषद में उच्च भाव है, चंडी में है, धर्मशास्त्र में है, पर हम लोग बाद में हम लोग ये विपरीत हम लोग जीवन में हम लोग प्रयोग में डाला। दुरम अपसार चंडाल गणेश निर्मित नारी मोहिनी इत्यादि। समझे कह रहे देश, उन्होंने जो खुद जो देखे कह रहे, जो दक्षिण देश में तो वहाँ पे उच्च जाति नीचे ऊपर की अत्याचार, जो अमाय छोनो छोना छू तुम्हार, एंड उन लोगों के ऊपर जो अधोगति के लिए काल सुप्तेषु जागृति काल है दुरतिक्रम, जो सकल लोग निद्रित होने के बावजूद ये काल जागृत रहे, काल का अतिक्रम करना संभव नहीं, काल सब कुछ देखते हैं, कौन क्या कर रहे हैं उसके अनुसार उसका कर्मफल भोगना पड़ता है। We have fallen into don't touch them, touch me not, and the upper classes torturing the lower। तो समझे says that time keeps awake, wide awake। गीता में जैसे श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन को, मैं हम महाकाल हूँ, जो आज मैं महाकाल में कुरुक्षेत्र युद्ध में मैं तैयार हूँ, ये सबको आज उनका जो कर्म, अपने कर्म फल के विधान के लिए, जो तुम्हारी इच्छा के अनुसार निमित्त मात्र भव सर्वसाचिन, तुम्हारी इच्छा बिना भी ये सारे लोग मृत हो चुके हैं। तो ये बात कह रहे हैं, जो उनको कोई फांकी, जैसे उनको कोई उनका जानकारी कोई हटा नहीं सकते। ही नोज इट who is there to throw dust in his eyes। The time keeps wide awake when all sleeps। Time is invincible indeed। इसके बाद समझिए वेरी इंपॉर्टेंट एक बात समझिए कह रहे हैं, जो कंट्री where millions of people live on flowers of the mohua plant and a million or two of sadhus
and 100 million of so of Brahmins suck the blood out of these people, poor people, without even the least effort for their amelioration. Is it a country or a hell? महाभारत में एक कहावत है, जो एक श्लोक है, संजीव बात कह रहे, सर्वशास्त्रेषु पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। अर्थात व्यासदेव कह रहे सारे शास्त्रों का जो सार वो क्या है ना, परोपकार करने से पुण्य होता है, पर का पीड़न करने से पाप उत्पन्न होता है। तो समझे कह रहे हमारे देश में जहाँ पे मिलियंस टू साधुज एंड 100 मिलियंस और ब्राह्मण्स, वो लोग गरीबों के ऊपर दे सक द ब्लड आउट ऑफ दिस पुअर पीपल, और इसके कारण से, इस पाप के कारण से हमारे देश का पतन हो चुका है। तो इम्पोर्टेंट बात समझे कह रहे, जो সাধু এবং ব্রাহ্ম তারা গরিবের রক্ত চুষে খেয়েছে, তাদের উন্নতির চেষ্টা না করে সেই দেশ নয়, সেটি নরক। এবং পাপ বিনা কোনো সাজা হয় না। সারা ভারত আমি ঘুরে দেখেছি, আই হ্যাভ সিন দিস। এই এই থেকেই সত্য, সেই কারণেই এই দিস ডাউনফল হ্যাজ হ্যাপেন্ড, that I have roamed all over this country. I have traveled all over India and seen this country too. अमेरिका भी समझे देख रहे हैं। तो ये कारण है, जो परोपकार से पुण्य उत्पन्न होता है, पाप से परपीड़न से पाप उत्पन्न होता है। ये कारण है हमारे जो पतन का फल। इससे हम लोग को उठना पड़ेगा, दोबारा जागना पड़ेगा। कैसे करेंगे? इस लेटर में अभी समझिए, इस लेटर के मूल भाव स्वामी जी का जो आत्मन्मुख शर्तम जो उन्होंने जगत से दिया है, श्री रामकृष्ण भाव, यहाँ पे कह रहे हैं, माई ब्रदर, इन व्यू ऑफ ऑल दिस, स्पेशली द पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस, आई हैड नो स्लिप। इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तब उस टाइम स्वामी जी का गुरु भाई कलकत्ता में, पहले बरानगर, बाद में आलमबर्जर मठ में है। तो उस समय में जैसे बाकी गुरु भाई लोग जो थे, वो लोग उस टाइम जो चिराचरी जो धर्म का जो आचरण, जो अपने जब ध्यान एकांत में करके साधन करना और ईश्वर लाभ करना, ये सोच, यही सर्वस्व सोच लिए थे। सेवा का और देश के लिए, हित के लिए ये कर्म सेवा, ये भाव उनका मन में, बाकी लोगों के मन में उस टाइम नहीं था। सो दैट वे इज अ रिवोल्यूशनरी आइडिया स्वामी जी दे रहे उनका गुरु भाई को, जो पहले गुरु भाई को पता नहीं था जो किस ढंग से स्वामी जी नया दिस वेव स्वामी ला रहे हैं। स्वामी उस टाइम कह रहे हैं, जो कन्याकुमारी जो घटना, कन्याकुमारी हम लोग को पता है, जो स्वामी जी 1892 का दिसंबर में, अर्थात अमेरिका जाने से पिछले साल दिसंबर में, जो कन्याकुमारी मंदिर में जो भारत का अंतिम जो प्रस्तर खंड के ऊपर बैठ के स्वामी जी ध्यान किया, सिर्फ अपने आत्मा मोक्षार्थम के लिए नहीं है ध्यान किया उन्होंने, जगत हिता, जब भारत का उद्धार, भारत के उत्थान के लिए, उसके सहारे सारे विश्व का उत्थान, विश्व के उद्धार के लिए। स्वामी जी कह रहे हैं, जो आई केप कुमारन सिटिंग इन द मदर कुमारीज टेम्पल, कन्याकुमारी के जो मंदिर है उसका, जो भारत के अंतिम प्रांत में आज भी, जहाँ पे विवेकानंद केंद्र, जहाँ पे आज के दिन में भारत का अंतिम जो प्रस्तर है, वहाँ पे एक तरफ स्वामी जी का एक मंदिर बना हुआ है, और उस प्रस्तर खंड को दूसरे तरफ में माँ कन्याकुमारी का एक मंदिर भी उसी प्रस्तर खंड के ऊपर भी है। उस स्थान पे माँ वहाँ पे तपस्या किए थे महादेव का उनको पति रूप से पाने के लिए। तो स्वामी जी कह रहे, सिटिंग ऑन द लास्ट पीट ऑफ इंडियन रॉक, I hit upon a plan. We are so many sannyasins wondering about and teaching the people metaphysics. It is all madness. एक वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन स्वामी यहाँ पे कह रहे हैं, मत डिपर्चर फ्रॉम द ट्रेडिशनल और द ऑर्थोडॉक्स सन्यास, जिस ढंग से भारत उस समय देख रहा था, যে এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে মেটাফিজিক্স শিক্ষা দিচ্ছি, এসব পাগলামি। বলছেন গুরুদেব বলতেন না, খালি পেটে ধর্ম হয় না। दिस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो श्री रामकृष्ण को वहाँ पे भी जो जगत गीता का बात है, हम लोग आज का जो वचनामृत जो पढ़ते हैं, उसमें भी हम लोग एक छोटा अंश से देखते हैं, जो श्री जो शनि रविवार या 2 दिन ठाकुर के पास आते हैं, उनके पास जो चर्चा करते थे, सुनते थे, बस श्री रामकृष्ण की बातों में भी जो जगत गीता की जो चर्चा है, तो वहाँ पे भी श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, एन एम्प्टी स्टमक इज नो गुड फॉर रिलीजन। और तो पहले तुम्हें लोगों को धर्म अर्थ काम, उनका जो प्रवृत्ति मार्ग के भोग के लिए तैयार करने पर, उसके बाद उनका त्याग और उनका सर्वोच्च निवृत्ति मोक्ष आएगा। ये स्वामी जी बात प्राच्य पाश्चात्य उनके ग्रंथ में कह रहे हैं। जब बौद्ध धर्म जब प्रचार हुआ था,
दैट वाज द अल्टीमेटली वेंट टू डाउनफॉल ऑफ इंडिया। किस लिए? ये एक कारण था, जब बौद्ध धर्म में सिर्फ मोक्ष निवृत्ति मार्ग के ऊपर जोर दिया था, प्रवृत्ति मार्ग धर्मार्थ काम के ऊपर जोर नहीं दिया था, जो हमारे सनातन परंपरा में था पहले से। ये भी एक कारण था। सिर्फ there was a lopsided, said not developed, fully developed society नहीं बन पाया था। So that those poor people are leading the life of brutes is simply due to ignorance. We have for all ages been sucking their blood and trampling them underfoot. So this is our national scene. एक तो फर्स्ट हम लोग जेलसी देखे थे, दूसरा देखे थे वी अवरसेल्व्स। स्वामी जी कह रहे द हायर द सोसाइटी, हायर सोसाइटी पीपल, द ब्राह्मण्स एंड सन्यासी, इवन दोज हु आर क्षत्रिय एंड दोज हु आर इन पावर। তো এই গরিবগুলি পশুর মধ্যে জীবনযাপন করেছে, আর পাজি বেটারা চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছে আর দুপা দিয়ে দোলেছে। This is the cause of this is the problem. Swami giving the problem. This is the problem. Now he is coming to the solution. Then what solution we can bring for that? Pause. Swami उन्होंने decision लिया that there is a main two cause of downfall. एक जो अपने अंदर में jealousy और एक दूसरे के ऊपर जो भेदभाव। Swami says the solution is, जो हम लोग जो स्वामी कह रहे हैं अपने बीच में, जो बरानगर अलमबाजार में अपने गुरु भाई से, जो हम लोग जो सन्यासी हो चुके हैं, हम लोग इस ढंग से करते हैं, they are going to bent of doing good to others. If they can go from village to village, disseminating education and seeking in various ways to better the condition of all down to the Chandala through oral teaching. And उस समय में आज से 100 साल पहले समझ कह रहे हैं, हाउ विच वे? Says by means of maps, cameras, globes and such as accessories. ये कितना साल पहले समझी ये बात कह चुके थे। ये उस समय विथ ये ऑडियो विजुअल, ये जो भाव अर्थात मैप्स, कैमरास, ग्लोब उसी समय में जो उपलब्ध था, तो ऑडियो विजुअल वे में जो टीचिंग आज भी वर्तमान युग में जो टीचिंग जो एजुकेशन मॉडल बोला जा रहा है आफ्टर दिस ऑनलाइन ये मॉडल आने के बाद भी, ये कह रहे हैं ऑडियो विजुअल मोड ऑफ टीचिंग, जहाँ पे विथ दिस सपोर्ट सिस्टम, विथ दिस इज बेस्ट वे ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन टू अदर्स। ये बात स्वामी जी उसी समय कह रहे हैं। तो हम लोग के सन्यासियों को सिर्फ उन लोगों का अपने, जैसे पहले शिक्षा शुरू में कह रहे थे भिक्षा जीवी, जो भिक्षा करके सिर्फ गांव में घूमना वो जरूरी नहीं, उसके साथ साथ दूसरों के विद्या वितरण कर बेড়ায় एवं नाना उपाय, मैप, कैमरा, ग्लोब इसके सहारा में उसके साथ আচণ্ডালের উন্নতি কল্পে বেড়ায়, তাহলে কালে মঙ্গল হতে পারে, তবে ধীরে ধীরে উঠতে পারে। Swami says, I cannot give the whole plan in this single letter. If the mountain does not come to Muhammad, Muhammad must come to the mountain. ये इस्लाम में मोहम्मद के जीवन में एक कहानी है। तो बात कह रहे हैं जो अर्थात गरीबों स्वामी जी के हमारे पास नहीं आने से हम लोग उनके पास पहुंचेंगे, फिजिकली पहुंच के साहाଯ୍य करेंगे। तो आज जो ऑनलाइन जो ये भाव आज के दिन में जो शिक्षा, वो भी और आसानी ढंग से ये अभी आ चुके हैं। Says these plans I cannot write out in this short letter, but he is giving the very beginning. The poor are too poor to come to schools and pathshalas. They will do nothing by reading poetry, all that other things. इसलिए उनको जो very basic life that living the education, how they can stand on their feet, that they need to do, and we need to teach that. And ये बात कौन करेंगे? Now Swami is saying another very important observation here. He says, we as a nation have lost our individuality, and that is the cause of our all mischief in India. We have to give back to the nation its lost individuality and raise the masses. मतलब जहाँ से पतन का शुरुआत हुआ था, गरीबों के ऊपर, नारियों के ऊपर और जलस के साथ, जो अपने जो मूल जो धर्म के तत्व सब भूल के हम लोग इतना निपीड़ित हो गए थे, वहां से हम लोग शुरू करना पड़ेगा। फिर हमें शिक्षा देकर हम लोग को खुद उठना पड़ेगा, दूसरे को उठाना पड़ेगा। एंड हु हैज टू डू दैट? Swami says, the Hindu, the Mohammedan, the Christian, all have trampled them underfoot. हम लोग कहें थे पहले, सबसे पहले हम लोग बताए जब हिंदुओं में भी जो नारी और दूसरे गरीबों को ऊपर डोंट टच देम, छूत मार्ग इसके
दौरान दूसरे के ऊपर जो नीचे दृष्टि देखा गया था। उसके बाद जब इस्लाम आया, इस्लाम आने के बाद मोहम्मद वहाँ से फिर जो बहुत कठोर रूप से भारत का हिंदू और कल्चर संस्कृति ऊपर, गरीबों को और बहुत हानिकारक स्थिति शुरू हुआ। उसको जब ब्रिटिश आया क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ में, उसमें और भी ज़्यादा तरह से भारत का जो प्राण शक्ति एकदम ध्वस्त विनष्ट करने के लिए वो लोग सहारा किया। समझिए ऑल दिस पीपल हैव ट्रैम्पल्ड देम अंडर फुट। तो इनको उठाने के लिए सहारा कौन कर सकते हैं? दैट जिनके पास ये विद्या पहले था पर जो दूसरे को नहीं दिए थे, दूसरे विपरीत किए थे, उन लोगों ही करना पड़ेगा। समझिए से अगेन द फोर्स टू रेज देम मस्ट कम फ्रॉम इनसाइड। This is very important, from inside, that is from the Orthodox Hindus. तो आज के दिन में उद्धार के लिए, जो उन्नति के लिए ध्यान रखना फ्रॉम इनसाइड, इज नॉट हैज टू बी बोरोड फ्रॉम आउटसाइड। हमारे देश का समझे कह रहे हैं एजुकेशन शुड बी नेशनल लाइन्स। भारत का जो परंपरागत जो उपाय, उसी उपाय से भारत का ये पंथ से हम लोग खुद उठना पड़ेगा, वो भाव दूसरे देना पड़ेगा। विदेश से कुछ लाकर वो नहीं देना। हमारे पास जो है उसमें हमारे तो रत्न देना, विदेश से जो अच्छा कुछ जो है वो ले लेना है, पर we need not imitate blindly the foreign other cultures. The force to raise them must come from inside the Orthodox Hindus, and in every country. उस टाइम जो रिफॉर्म मूवमेंट हो रहा था, थियोसॉफी हो रहा था, फिर ब्राह्मण समाज हो रहा था और कई रिफॉर्म मूवमेंट था। वो लोग सोचे थे कि रिफॉर्म मूवमेंट क्यों कर रहे हैं, वो लोग को सोचता जो ऑल द एविल्स आर विद द रिलीजन, सो यू हैव टू रिफॉर्म द all the religion, you cut off the root of religion and society will go up. Some says that is wrong. In every country the evil exists not with but against religion. Samji says religion therefore is not to blame but men. अर्थात रिलीजियन में कोई बुराई, हमारे जो धर्म अध्यात्म में तो कोई बुराई नहीं था, पर उसमें एविल कहाँ पे था? इट वेंट अगेंस्ट रिलीजन, मतलब द मेन जो जिनके पास रिलीजन का पावर आ गया था। जैसे समझे पहले कहा था ना, जो मिलियंस ऑफ साधुज एंड 100 मिलियंस ऑफ ब्राह्मण्स, जिनके पास ये आध्यात्मिकता, विद्या, ये धर्म था, जिनको दूसरे को देना था, दूसरे को उठाना था, उन लोगों ने विपरीत कर्म कर दिया। बौद्ध समय भी हुआ, उससे पहले भी हुआ, बाद में भी कई बार ऐसे बार हुआ। तो उन्होंने इसको विपरीत कर्म किया। हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे तो हम लोग अतीत युग में, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग में, जैसे रावण कौन था? रावण तो शिव का भक्त थे, शिव का उतना भक्त थे, पर उन्होंने अधर्म का पथ चुना। जिन्होंने शिव का भक्त होते हुए, जिन्होंने और भी अच्छा काम कर सकते थे, इतना बड़ा भक्त हैं, पर शिव को होने के बावजूद उन्होंने विपरीत काम किया। कर्ण भी जैसे उन्होंने सूर्य पुत्र हैं, सूर्य पुत्र हम लोग जो गायत्री और संध्या वंदना में भी करते हैं, सूर्य पुत्र होते ही भी उन्होंने अधर्म पथ चुन लिया। और हम लोग और भी पता है, जब भीष्म द्रोण ये भी इतने महापुरुष होते हुए भी वो लोग अधर्म पथ में चले गए। जो धर्म का जो मूल पथ ये नहीं रहा था, इसलिए बार बार अवतार को आना पड़ा। श्री राम को, श्री कृष्ण, और भी बाद में चैतन्य देव, शंकराचार्य, श्री रामकृष्ण का आना पड़ा। इसलिए समझे कह रहे रिलीजन देयरफॉर इज नॉट टू ब्लेम बट मेन। ये मनुष्य उस उच्च तत्व से पतन हो गया था, जो इतना जो उच्च तत्व हमारे शास्त्र में, उपनिषद में, हमारे देश में, जो धर्म में है, आध्यात्मिकता है, हम लोग उसके लायक नहीं बना, हम लोग उससे नीचे गिर गए थे। इसके लिए हम लोग को आपको उठना पड़ेगा, हम लोग उसका दोबारा भारत को उठाना पड़ेगा। हाउ टू डू दैट? संजय सेज नाउ हिज गिव्स हिज प्लान ऑफ कैंपेन। जो बात उन्होंने भारत में आने के बाद जो कोलम्बो में लेक्चर्स में, मैड्रास लेक्चर, कलकत्ता लेक्चर, कई लेक्चर अलग अलग बोलेंगे, चिट्ठी भी अलग अलग देंगे। तो सबसे पहले अपने गुरु भाइयों को, श्री रामकृष्ण का जो शिष्य, उन लोगों को पहले अपने बात कह रहे हैं, जो वो लोग समझे उनके दौरान और त्यागी शिष्य परंपरा में आते हुए ये काम आगे बढ़ाएंगे। What Swami says, he says, to effect this, the first thing we need is men, and the next is funds. Swami says, through the grace of our Guru, I am sure to get from 10 to 15 men in every town. अर्थात भारतवर्ष का हर एक शहर में 10-15 लोग मुझे मिलेगा। हम लोग पता भी है, स्वामी जी जब मैड्रास में थे और भी अलवर और मुंबई, राजस्थान, गुजरात में थे, कई लोग उनको अनुयायी अनुसारी हुए थे। अमेरिका से भी चिट्ठी से वार्तालाप होता था,
आलोचना पेरुमल और भी आदि लोगों के साथ। इसलिए कह रहे हर शहर में मुझे नगर में 10-15 लोग तो मिल ही जाएगा जो समझी परिव्राजिक रूप से जब भारत घूमे थे वही कन्याकुमारी आने से पहले। तो समझी कह रहे आई नेक्स्ट ट्रैवल इन सच अ फंड्स, समझी वहाँ जो महाराज लोग के पास भी गए थे उस टाइम जो देशीय राजा था। बट डू यू थिंक द पीपल ऑफ इंडिया वर गोइंग टू स्पेंड मनी? नो, यहाँ पे समझी कह रहे वाई देयर सेल्फिशनेस पर्सनिफाइड। यहाँ पे भी और एक कड़ा शब्द, इससे भी कड़ा शब्द था जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन में फिर हटा दिया गया है। शब्द इस ढंग से था, द फूल्स एंड डॉटर्स एंड सेल्फिशनेस पर्सनिफाइड। ओनली नॉट ओनली सेल्फिशनेस, माने लोग भारतवर्ष का स्वार्थपर सिर्फ नहीं, स्वार्थपर है तो वह फूल्स भी है और तो मूर्ख है। और डॉटर्स, डॉटर्स मतलब बंगाली में कहते हैं जो भीमरती, भीमरती होचे अर्थात दे डोंट हैव रैशनल राइट प्रॉपर थिंकिंग, दे आर वेरी ऑड एंड वेरी आउट ऑफ द वे, ऑल द फॉल्सिफाइड वेरी अपसेट थिंकिंग्स। तो इतना कड़ा बात समझी कह रहे हैं भारतवर्ष लोग, वहाँ पे अच्छे लोग मिलेंगे, भारतवर्ष पैसा नहीं देंगे, वो लोग फूल्स मूर्ख है, भीमरती ग्रस्त है, और डॉटर्स एंड सेल्फिशनेस पर्सनिफाइड, सो दे वोंट हेल्प समझी। समझी से इसलिए अमेरिका में आया हूँ, यहाँ पे अपने रोजगार करेंगे, अर्थात यहाँ से आई हेल्प पीपल बाय माय स्पिरिचुअल टीचिंग्स and devote the rest of my life to the realization of this one aim of my life. इंग्लिश में वही बात है, सिर्फ सेल्फिशनेस शब्द दिया गया है, फूल्स एंड डॉटर्स शब्द नहीं दिया गया। और कह रहा है आई डिवोट माय होल लाइफ टू रियलाइज दिस थिंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मासेस एंड टू द रिजनरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद कह रहे जो हमारे देश में सोशल वर्च्यूज में कमी है, और इन दिस कंट्री मतलब अमेरिका में लैकिंग स्पिरिचुअलिटी। समझे दूसरी जगह कह रहे इन भारतवर्ष में देयर इज अ होल फ्रीडम फॉर रिलीजन, धर्म आध्यात्मिकता, बट सोसाइटी हैज बीन पुट जंजीरे में, सोसाइटी इन शैकल्स इन आयरन चेन्स। और विदेशों में पाश्चात्य में विपरीत है, वहाँ पे सोसाइटी इज वेरी ओपन बट रिलीजन इज टोटली इन शैकल्स, इन चर्च के हाथ में पूरा है। इसलिए वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी पाश्चात्य में डेवलप नहीं हुआ, वहाँ पे डॉगमा क्रीड हो गया, दे आर लैकिंग स्पिरिचुअलिटी। और भारत में धर्म का आध्यात्मिक इतना प्रचार प्रसार हुआ, पर सोसाइटी का बहुत कड़ा ढंग से उसका एक ढंग से शैकल्स में रहा गया था। इसलिए हमारे कितना बड़ा महापुरुष हो चुके हैं, उसमें पुरुष भी है, स्त्रियों भी, कितना बड़ा महापुरुष है, पर सोसाइटी में कितना बड़े बड़े कितना नियम के अनुसार में वो कड़ा ढंग से बांधा गया है। So that's why some says I'll give them spirituality. मतलब spiritual give them to the Americans, to the Westerns, and the Westerners will give them money. ये समझे का प्लान है। तो इस ढंग से जो भारत में व्यक्ति मिलेगा, लोक बल मिलेगा, पर अर्थ बल हम लोग मुझे विदेश से भी लाना पड़ेगा। I do not know how long I shall take to realize my end, and these peoples, and the Westerners, they are not hypocrites and jealous. There is altogether absent in them. जैसे पहले जो समझी कहा था, there is a natural sin in India, jealousy, but in West that is absent in them. So they are not hypocrites, they are not jealous. इसलिए समझे से I am not going to depend on anyone in Hindustan, in Bharat, and I shall try to earn the wherewithal myself, the best of my might, and carry out my plans, or die in this attempt. So he is saying that सन्निमित्त वरं त्याग विनाशे नियत सती, अर्थात जब मृत्यु when death is certain, it is best to sacrifice oneself for a good cause. सबको जब मरना है तो एक दिन कोई अच्छे कोई काम के लिए मरना, it is better. Now Shamji is confronting his Guru Bhais. Now first he said about this ideas, this plans, and this is a revolutionary plan. उस टाइम जैसे वो लोग बारानगर आलम बाजार में वो लोग इतने गरीबी में इतना कठोर हालत में है, कुछ हम लोग बारानगर आलम बाजार के हम लोग जीवन पता है उनको स्वामी जी का बायोग्राफी में, तो कितना परेशानी के अनुसार रहना पड़ता था, कभी खाने के लिए मिलता नहीं, के कपड़े में जुटता नहीं। तो उस स्थिति में स्वामी जी इस ढंग से इतना ग्रैंड प्लान सोच रहा है, दिस वन ऑफ द थिंग, इतना ग्रैंड सोच रहा है। दूसरा बात है
तो उस टाइम जो धर्म का अध्यात्म का सोचा जाता था व्यष्टि के भलाई के लिए, समष्टि के लिए नहीं सोचा जाता था। व्यष्टि अर्थात सिर्फ अपने भले, अपने अपने मोक्ष, अपने सन्यासी होके जंगल में जाके या हिमालय या पहाड़ में जाके अपने मुक्ति के लिए जब ध्यान साधन ध्यान करेंगे, और दूसरे के लिए, हित के लिए, परहित के लिए, शिव गाय से जीव के लिए, सेवा के लिए वो भाव भी किसी के बात सोच नहीं पाते थे। तो बोथ में दिस रिवोल्यूशन, एक तो दूसरे के लिए, समष्टि के लिए सोचना दिस रिवोल्यूशन, और दूसरे ढंग से उस समय जो स्थिति था, आज 100 साल बाद रामकृष्ण मिश्र इतना बड़े सारे विश्व में दूसरे के ऊपर सेंटर है, पर उस समय 100 साल पहले सिर्फ एक बरानगर आलम बाजार में एक जो कुछ भी एक टूटा फूटा एक मकान में कुछ साधु वहां पे पड़े हुए हैं। तो उस टाइम समझे सोच रहे सारे भारत का जगाना, उसके साथ सारे विश्व का जगाना, ऐसे विदेशों का पैसा, मैंने कितना ह्यूज ड्रीम, विजन समझे सोच सकते हैं। इसलिए saying that now confronting his guru wise, you may perhaps think that what utopian nonsense all this is। मैं शायद मैं पागल हो गया, ये सब के बकवास बोक रहे हो तुम, मैंने उनका गुरु भाई सोचेंगे जो मेरे ऊपर, समझी के ऊपर, जो ये क्या नॉनसेंस सोच रहा है ये सब। फिर समझी कह रहे बट यू डोंट नो, यू वेरी लिटिल नो व्हाट इज इन मी, मेरे अंदर क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूंगा। एंड इफ एनी ऑफ यू हेल्प मी इन माई प्लान्स, ऑल राइट, और माय गुरुदेव विल शो मी द वे आउट। एंड कारण क्या है जो इसमें भी हाँ, एक दो शब्द यहाँ पे भी हटा दिया गया है बंगाली और हिंदी अंग्रेजी में। বেঙ্গলি में समझी कहे जो আমাদের ভেতর যদি কেউ আমায় সহায়তা করে ইন মাই প্ল্যান, তাহলে অলরাইট করবে, আর যদি না করে তাহলে माय गुरुदेव विल शो मी माय वे आउट। फिर यहाँ पे पहली बारी पहले चिट्ठी में उन्होंने माँ का बात कह रहे, अर्थात श्रीमद शारदा देवी का बात कह रहे, जो माँ को मेरे कोटि कोटि साष्टांग दिवे तार आशीर्वाद है আমার सर्वत्र मंगल। जो माँ को मेरे आशीर्वाद, मेरे मेरे सॉरी, माँ को मेरा साष्टांग प्रणाम मेरा देना, और उनका आशीर्वाद से मेरा मंगल है। फिर कहे ये पत्र, ये चिट्ठी बाहरी लोके निकट पढ़वा आवश्यक नहीं, बाहर के लोग के विषय ये मेरे चिट्ठी नहीं देना, जो मैं नहीं बताना। तो इसलिए वहाँ पे देखेंगे अंग्रेजी ट्रांसलेशन में इस विषय के कोई कहावत भी नहीं है। शुरू में श्री माँ का विषय में बाहर में नहीं कहा जाता था, बहुत बाद में श्री माँ के विषय में उनको फोटो, उनके बाहर में पूजा बात की जानकारी हुआ। श्री माँ का विषय यहाँ पे अंग्रेजी ट्रांसलेशन में बिल्कुल ही नहीं दिया गया, डायरेक्ट वहाँ पे नेक्स्ट पैरा में अंग्रेजी ट्रांसलेशन में आ गया। स्वामी कह रहे हैं जो সকলকে ডেকে বলো যে সকলে জেলাসি ত্যাগ করে, if they can they give up this jealousy and they can be one। আর যদি না পারে, যারা হিংসুটে পারে, মানে জেলাসি, উইদাউট জেলাসি দোজ হু ক্যানট রিমেন, তাদের ঘরে যাওয়া ভালো, লেট দেম গো ব্যাক। फॉर देम दिस वर्क इज नॉट, दिस इज नॉट मेंट फॉर देम, वेदर देयर इज त्यागी हो या गृहस्थ जो को भी इस काम में आना चाहते हो, इफ दे बी जेलस তাহলে তারা এটা পারবে না, তাদের নিজেদের জন্য তারা পাবে, আর সকলের কল্যাণের জন্য। It's for others, good for others also. If they go back and don't come in this work, it's good for themselves, good for others also. Otherwise means they will make a mess of all things, वो लोग प्रॉब्लम करेंगे। ওইটি আমাদের জাতের দোষ, ন্যাশনাল সিন। पहले हम लोग कहा था दिस जेलस इज ন্যাশনাল সিন, বই कह रहे এ দেশে ওইটি নাই তাই এরা এত বড়। In the end, Shanvi is saying very strong words, যে আমাদের মতো कुपमंडूक, कुपमंडूक यू नो दैट स्वामी जी अमेरिका में शिकागो लेक्चर में भी एक लेक्चर में दिए थे, फ्रॉग इन द वेल। ये बात वहाँ कह रहे हैं जो दूसरे देश में, विशेष करके अमेरिका में दूसरा नया कोई भाव आए तो अमेरिका उससे पहले लेंगे, पर हम लोग अपने ऊपर बड़े बड़े बात करेंगे जो हम लोग को कुपमंडूक होते हुए, जो हम लोग कितने बड़े वंश, हम लोग आर्य वंश, पर हम लोग काम करने के समय में हम लोग आगे नहीं बढ़ते। इसलिए सर समझी टेलिंग दैट वी कैन नॉट गिव अप जेलसी एंड रैली टुगेदर, देयर इज अ नेशनल सीन। पर इस देश में, अमेरिका में वो बात नहीं है, जेलस नहीं, दैट्स व्हाई दे आर सो ग्रेट। वी आर नॉट able to go with the frog in well mentality, and America में everything new they'll take up, but in Aryan blood we say that भारतवर्ष में আমরা आर्य वंश, आर्य रक्त बोली, किंतु
we are not expressed to put that in practical terms. इसमें भी एक शब्द था जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन में दिया गया है, दैट इज, मैंने बताया उस टाइम ब्रिटिश कानून के लिए बहुत कुछ बात जो अंग्रेजी भाषा में नहीं दिया जाता था, ब्रिटिश को उसका विरोध करके बहुत समस्या उत्पन्न हो सकता था। तो অরিজিনাল বাংলা में लिखा गया है, আমাদের মতো দুনিয়া কেউ নেই আর্য বংশ, কোথায় বংশ তা জানি না, বলছেন 1,00,000 লোকের দাবানিতে 300 মিলিয়ন 30 কোটি কুকুরের মতো ঘুরে আর তারা আর্য বংশ। কিমধিকমিতি বিবেকানন্দ। অর্থাৎ 1,00,000 লোকের দাবানিতে, অর্থাৎ 1,00,000 लोग में ऑल द ब्रिटिश 1,00,000 ब्रिटिश, उन लोग को दाबानीते 300 मिलियन 30 कोटी भारतवर्षीय जो आर्य वंश है, वो लोग अपने को चेतना वो दोबारा जाग नहीं पा रहे और अपने मिथ्या अपने अहमी का गर्व कर रहे, हम लोग आर्य वंश, ये इस ढंग से कठोर रूप से वो कह रहे। पर अंग्रेजी ट्रांसलेशन में वो बात नहीं दिया गया है, वहां पे सिर्फ कहा गया दैट where that heredity really expresses itself I do not see, क्योंकि वो जो 1,00,000 लोग के दावनी थे अर्थात ब्रिटिश का ये जो बात था अंग्रेजी ट्रांसलेशन उसी कारण से नहीं दिया गया है। तो इसमें समझिए ये फर्स्ट लेटर पूरा कर रहे हैं। तो इस लेटर में तो हम लोग क्या 3 बात वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग सीखा समझिए से। फर्स्ट पॉइंट इज, एक तो अमेरिका देश के लिए समझो नया ढंग से जो उनको देखने की बात कह रहे हैं, जो भिक्षाजीवी जो चिराचरित जो सन्यास का जो आदर्श था, बौद्ध भिक्षु भी था, भिक्षाजीवी होते रहते हुए अपने मोक्ष के लिए मुक्ति के लिए चिंतन करना, तो वो भाव से समझिए देयर इज अ ग्रेट डिपार्चर, समझिए देयर इज अ न्यू वे ऑफ लिविंग दैट शुड ब्रिंग आउट न्यू वे ऑफ रियलाइजेशन, उस ढंग से नहीं होना, दिस इज द फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट बात समझिए कह रहे हैं जो ही इज डूइंग अ study of our India's national mind, national scene, समझिए कह रहे हैं, one is jealousy, number 1 cause of downfall, second thing is the trampling of the feet of by feet upon the poor masses and the woman, this is the cause of downfall, pastor के साथ when we compare this। तो इसके लिए what we need to do that, Sunday says that point जो उन्होंने कन्याकुमारी भारतवर्ष देखने के बाद देखा, we have to raise the masses again, that's the only way to come up to this place, and this is I'll get men in the whole India but I won't get fund, so from west I'll get the fund, how, because I'll preach them spirituality and they are wealthy, they'll give me money, because this is they lack in spirituality west, and so I'll give them and they have wealth, we lack in wealth, in physical wealth, so they'll give me wealth, and through this I'll start again raising the masses, and without this jealousy and things I'll do, and through this my ये संन्यास संप्रदाय के साथ तुम लोग मिल के तुम लोग मेरे साथ दो तो ठीक है, नहीं तो मैं ये नया ढंग से ये बात मैं शुरू करूंगा सारे भारतवर्ष में, और मेक अ रिवोल्यूशन थ्रू दैट। तो ये संक्षेप में पहली चिट्ठी हम लोग पढ़ा। आप लोग थोड़ा इसके विषय में कुछ अपना चर्चा का 10 मिनट समय है, आप लोग भी थोड़ा चर्चा करते, कोई जो भी बोलना चाहेंगे आप অন করলে মাইক্রোফোন। হ্যাঁ, ডক্টর শঙ্কর লাহিড়ী বলুন। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, বলুন। শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ বলুন, শোনা যাচ্ছে। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার যে জেলাস ছিলেন, 14 লোক কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব জীবিত থাকাকালীন একটু বুঝতে পেরেছিলেন, এবং একবার ওনাকে ডেকে নরেন্দ্রনাথ দত্ত, তখন স্বামীজি, তখন নরেন্দ্রনাথ দত্ত একজন উচ্চ আধিকারিক মানুষ, সেটা কিন্তু প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে বুঝিয়েছে। আজও দেখা যায় যে মানে আমাদের এই ভারতবাসী বা আমরা ধরুন বাঙালি যারা হচ্ছে একটু জেলাস, এটা স্বামীজি বলেছিলেন যে জেলাসি ত্যাগ করতে হবে, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে যে আজকে আমি বেলুড় মঠে গেছিলাম, বেলুড় মঠে হচ্ছে এই ঠাকুরের জন্ম তিথির আর কি পরের রোববার, আজকে দেখলাম প্রায় 1 লক্ষ মানুষ উপস্থিত। তা স্বামীজি বলেছেন যে প্রথম দরকার হচ্ছে ম্যান পাওয়ার, সেকেন্ডারি হচ্ছে অর্থ। ম্যান পাওয়ার স্বামীজি বলেছেন শুধু টাউন নয়, আপনি টাউন বললেন, কিন্তু স্বামীজি বলেছেন
টাউন অ্যান্ড অলসো ভিলেজ, টাউন এবং ভিলেজ প্রত্যেকটা জায়গায় আমাদের এক একটা করে আদর্শ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে, সেখানে নাকি 10 জন অন্তত 10-15 জন লোক দরকার। তাহলে আমাদের এই 6.5 লক্ষ 6.5 লাখ ভিলেজ অ্যান্ড টাউন, এবং এখন মহারাজ এই ভিলেজের মানুষ খুব কিন্তু পিছিয়ে পড়ছে। সেই জন্য স্বামীজি যেটা বলেছেন যে এই সমগ্র ভারতবর্ষের উন্নতি চাই। সমগ্র ভারতবর্ষের উন্নতিতে শুধু তো টাউনের উন্নতি করলে হবে না, টাউন অ্যান্ড ভিলেজ, টাউন এবং ভিলেজের যদি উন্নতি করতে হয় তাহলে 6.5 লাখ ইন্টু 10, অর্থাৎ প্রায় 65 লাখ আপনার মানে মানুষ দরকার, ম্যান পাওয়ার। সেই শুধু সন্ন্যাসীদের দিয়ে তো আমার মনে হয় সম্ভব না। কাজে সন্ন্যাসী ছাড়াও আরো কিছু মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। হ্যাঁ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর একটা হ্যাঁ, কথা মহারাজ আমি একটু বলবো, যে এই চিঠিটা লিখলেন, এই চিঠিটা তো একটা হচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশন কিভাবে হবে সমস্ত কিছু, মানে রামকৃষ্ণ মিশনের একটা ম্যানিফেস্টো বলা যায়। এটা স্বামীজি ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে না লিখে রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজকে উদ্দেশ্য করলেন কেন, সেটা যদি আপনি একটু বলেন। প্রণাম মহারাজ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্বামীজি এই চিঠিতে পরের চিঠিগুলো আরো আসবে। এটা প্রথম চিঠিতে এখানে বলেছেন গুরু কৃপায় প্রতি শহরে আমি 10-15 জন লোক পাবো। তারপরের চিঠিগুলোতে আরো শহর গ্রাম এবং আরো বিষয় আসবে, সেখানে 2000 10,000 এরকম বলবেন। তো রামকৃষ্ণের সঙ্গে এখন তো শুধুমাত্র 1,500-ই এখনো সাধু আছেন, 2000 এখনো হয়নি। তা কিন্তু অন্যান্য যারা, যেমন রঙ্গনাথনজি বলেছিলেন বিবেকানন্দ কেন্দ্র, ওদের বলছিলেন যে থার্ড অর্ডার অফ ম্যান, যে তারাও এমন কাজ করছে। এই স্বামীজির ভাবনি এমন আরো অনেক মানুষ কাজ করছেন, সবাই হয়তো সন্ন্যাসী নন, কেউ হয়তো নিজের নিজের ভাগে নিজের নিজের ভাবে করছেন আলাদা সংস্থার মাধ্যমে। তো সেই জন্য এটা সকল দেশের কাজ, এটা সকল প্রত্যেক ভারতবর্ষের কাজ, কলমোটো অলমোড়া লেকচারে বলেছেন। তা শুধু ব্যক্তিগতভাবে অল্প কয়েকজনের সন্ন্যাসীর মিশনের কাজ নয়, প্রত্যেক ভারতবর্ষের এটি অংশগ্রহণ করতে হবে অ্যাক্টিভলি, ডাইনামিকলি। সেটা একটা। আর দ্বিতীয় চিঠিটা যেহেতু এটা সকলকেই লিখেছেন উল্লেখ করে, মানে এখানে বলছেন যে মানে তোমাদের সকলকে, মানে মঠের সব মঠবাসীদের উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন। কোনো কোনো জায়গায় আমরা দেখবো পরের চিঠিগুলিতে কোনোটি বিশেষ বিশেষ কেউ লিখেছেন, কখনো ব্রহ্মানন্দজি, কখনো শরৎ মঠ, কখনো শশী মহারাজ। শশী মহারাজ একমাত্র ছিলেন যিনি বর্ণনগর মঠ থেকে, তিনি মানে বর্ণনগর মঠ থেকে বা আলবেত তখনও বেরোননি। দিস ইজ দ্য অনলি পার্সন। তিনি ঠাকুর সেবার জন্য তিনি সবসময় মঠে থাকতেন। অন্যান্য যে সাধুরা বিভিন্ন সময় তীর্থস্থানে গেছেন, ব্রহ্মানন্দজি থেকে শুরু করে শরৎ মহারাজ, ওরা বিভিন্ন জায়গায় কখনো যাচ্ছেন, অর্থাৎ মঠে সবসময় থাকছেন না। এই একটি মাত্র মানুষ সবসময় মঠে থাকছেন। ফলে তাকে অ্যাড্রেস করে চিঠিগুলো, ওই চিঠিটা তিনি পড়বেন এবং তিনি সকলকে জানাতে পারবেন। অন্যকে অ্যাড্রেস করে চিঠি, সেহেতু তিনি নেই, চিঠি খোলাই হলো না, চিঠিটা পড়েই রইল, কবে তিনি তীর্থ দর্শন করে ফিরবেন। সেই জন্য শশী মহারাজ যিনি সবসময় আছেন, তাকে সবসময় ওই জন্য অ্যাড্রেস করেছেন ইম্পর্টেন্ট চিঠিগুলো, সব চিঠি যাতে মঠে সবাই পেতে পারেন। এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওই জন্য অন্যরা কেউ কিছু বলবেন, কৌশিক, তামালিদি or anybody else, Krishna, anybody? কৌশিক? মহারাজ প্রণাম। হ্যাঁ, বলুন। মহারাজ, স্বামীজির এই চিঠিতে আপনি যে পয়েন্টগুলো আজকে এমফাসাইজ করলেন সেগুলো বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ফিরে এসেছে। জেলাসি, frogs in the whale attitude, trampling of poor, downtrodden and women, the cause of downfall, one's excessive arrogance about ourselves, considering others as fools. এই অ্যাটিটিউডের কথা বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। স্বামীজি এই কথা যেটা বলেছেন যে রুট কজ অফ দিস কাইন্ড অফ অ্যাটিটিউড, দিস ফ্রগ অ্যান্ড ওয়েল অ্যান্ড জেলাসি, সেটা হচ্ছে যে স্লেভারি, লং পিরিয়ডস অফ স্লেভারি, এটা দাসত্ব সুলভ অ্যাটিটিউড। সেই কথা স্বামীজি বলেছেন বিভিন্ন জায়গায় যে এই অ্যাটিটিউডটা দাসীদের অ্যাটিটিউড, যে একজন কোথাও উপরে উঠলে তাকে সবাই মিলে তাকে পুশ করে আরো তুলে ধরা হচ্ছে, তাকে সবাই মিলে টেনে নিচে নামাতেছে। এই অ্যাটিটিউডের কথা স্বামীজি উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন জায়গায়। যেটা ক্র্যাব মেন্টালিটি যেমন বলা হয়,
যে কাঁকড়া যেমন একটা থাকে, একটা অন্য কাঁকড়াগুলো তাকে নিচে নামিয়ে, এটা হয়তো বাঙালিদের ক্ষেত্রে হয়তো অনেক বলা হয়, বা আদারওয়াইজ মানে এই দাস যেরকম স্বামীজি বলছেন যে অ্যাজ এ নেশন we have lost our individuality and that is the cause of all mischief in India. So we have to raise the masters. This is very important. এটাই আমাদের প্রত্যেকের ওটার মধ্যে ওঠার চেষ্টা করতে হবে। আর কেউ কিছু বলতে চান? তামালিদি বা অন্য কেউ? হ্যাঁ, প্রণাম মহারাজ। হ্যাঁ, চিঠি সবাই তো বেরিয়ে গেলেন ওই সময়, একমাত্র শশী মহারাজজি, রামকৃষ্ণানন্দজি কিন্তু বরানগর মঠে ঠাকুরের পুজো করার জন্য সেবার জন্য উনিই শুধু থাকবেন। রয়ে গেলেন, কি আমি একমাত্র। এটা আমরা লাস্ট চিঠিতেও আপনি বলেছিলেন। আর এটা হ্যাঁ, শুধু স্বামীজি কেন, আমি যদি দেখি আর কি, অখণ্ডানন্দজি যখন সারগাছিতে যখন ওই অবস্থাতে পাতার পর পাতা চিঠি লিখছেন, চোখের জলে এই দরিদ্রতা দেখে মানে ওনার এত কষ্ট হচ্ছে, তখন শশী মহারাজ ম্যাড্রাসে আর কি, তখন ওনাকে হুম, চিঠি লিখছেন, চিঠিটা লিখে শেষ করতে পারছেন না, প্রত্যেকটা চিঠি চোখের জলে কষ্টে ভিজে যাচ্ছে। আমার ব্যক্তিগত মনে হয়, যেহেতু মানে এরা সবাই তাই, মানে শশী যেহেতু যেরম করে হোক ঠাকুরের ওই মানে পুজো, ঠাকুরকে ওরা সবাই বেরিয়ে যাচ্ছে, তো সবার হয়ে যেই মানে ইয়ে করা আর কি, ওটাকে ওনার কাছে অফার করা, সেটা যেহেতু সেটা একটা সূক্ষ্ম কারণ হলেও হতে পারে। স্বামীজিরও মনে হয়েছে শশীকে হুম, বলার কথা, অখণ্ডানন্দজিরও মনে হচ্ছে, সবাই কিন্তু এই কষ্টের হ্যাঁ, কথাটা শশীকেই জানাচ্ছে আর কি। হ্যাঁ, ওটাই দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, রতন সিনহাজি। হ্যাঁ, প্রণাম মহারাজজি। মহারাজজি, হ্যাঁ, আমি বলুন। প্রশ্ন করছি যে এই যে দরিদ্রটা বা দরিদ্র মানুষদের দেখে যে স্বামীজি বা অন্য মহারাজজিরা, পার্শ্বদ মহারাজজিরা এত কষ্ট পাচ্ছেন, ঠাকুর কি সেটা পেয়েছিলেন? কারণ ঠাকুর একবার বলেছিলেন যে আমি কামারপুকুরকে চাইলে সোনায় মুড়ে দিতে পারি। হুম, কিন্তু ঠাকুর আবার অনেক সময় দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ ঠাকুর দরিদ্র মানুষদের একটু মানে সেবা, মথুর বাবুকে দিয়ে সেবা করিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু হুম, যেটা যে যে ফিলিংসটা স্বামীজি বা পার্শ্বদ মহারাজজিদের আছে, সেই ফিলিংসটা কি ঠাকুরের আমরা কথামৃততে বুঝতে পাচ্ছি না কেন? হ্যাঁ, ঠাকুরের কিন্তু ঠাকুরকে সম্পূর্ণ যা কিছু বলছেন তো বারবার ওই জায়গাটাতে, মথুর রইল তোর কাশি যাওয়া, এদেরকে এক মুঠো অন্ন আর তেল যদি দিতে না পারি, যখন ঠাকুর যাচ্ছেন মথুরবাবুর সাথে দেওঘরে। কাশিতে, এই রানাঘাটের কাছে যে জায়গাটা আর কি, হ্যাঁ, সেখানেও হয়েছে। সেইখানটাতেই তো ঠাকুরের প্রথম সেই দেখলেন যখন, তখন মানে এই অবস্থা মানুষের, তখন ঠাকুর তো প্রথমেই মথুরবাবুকে বললেন, মথুর রইল তোর কাশি যাওয়া, এক মুঠো অন্ন আর মাথার তেল যদি না দেওয়া যায়। এই এই কলাইঘাটা জায়গাটাতেই তো এই ঘটনাটা ঘটেছিল, রানাঘাটের কাছে। হুম, হুম, না, ওইটা হ্যাঁ, তো আমরা একবার দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু কথামৃতের পাতায় আর আমরা তাছাড়াও দক্ষিণেশ্বরে হয়তো দক্ষিণেশ্বরে আমরা একটি 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 মানে তখন সুইপারই বলবো আর কি, যেহেতু মানে সেই যখন এ করছে ঠাকুর, তার তার সাথেও তার কষ্টটাকেও কষ্টভাবে অনুভব করছে প্রত্যেকটা মানুষ। মানে এগুলো মানে আরো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছোট 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 ভাবে অনেক ঘটনা আছে, প্রত্যেকের যে মানে অনুভব করছে না। কথামৃতে আরেকজন যে স্বামী স্ত্রী এসছেন, প্রচন্ড উপোস করে ঠাকুরের সাথে, ঠাকুর সেই হুম, মায়েরও কষ্টটা বুঝছেন আর কি, কি এরকম করে আসবে, এটাও কথামৃতেই আছে আর কি। হ্যাঁ, অন্তরে যে কষ্টটা ঠাকুরের, সেটা তো পাচ্ছি আমরা অনেক, আরো বের করলে আরো তবে সামনে আমার যদি আমার মনে হয় যে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে, স্বামীজির মধ্যে এই দুঃখ অনুভূতিটা হয়তো একটু বেশি ছিল, এটা মহারাজ বলতে পারবেন। আচ্ছা, আমি এবার আসি এবার, হ্যাঁ, কথা বিষয়টা। তো আচ্ছা, রতন সিনহা, হ্যাঁ, আপনি কিছু বলতে চাইছেন? হ্যাঁ মহারাজ, আরেকটা হ্যাঁ, প্রশ্ন ছিল। এই যে হ্যাঁ, স্বামীজি যে জায়গায় বলছেন যে অসম্ভব বাজে কথা, তোমরা মনে করতে পারো যে এটা একটি অসম্ভব বাজে কথা, কিন্তু হুম, আমার ভেতরে যদি আমাকে কেউ সহায়তা না করলে, মানে না করলে ভালো, আর নাহলে গুরুদেব আমাকে সহায়তা করবেন, তার মানে হুম, স্বামীজির মধ্যে যে ইমেন্স পাওয়ারটা আছে, সেটা স্বামীজি হ্যাঁ, সেই অনুভব করতে পেরেছেন। অনুভব, আর হ্যাঁ, হ্যাঁ, পেরেছেন, নিশ্চয়ই পেরেছেন, কিন্তু ঠাকুর অবশ্যই। যে বলছেন যে ওর ভেতরে ও যে কে সেটা বুঝতে পারলে ও থাকবে না, তো উনি তো বুঝতে পারছেন আমি কে,
তারপরেও তো অনেক দিন স্বামীজি সশরীরে ছিলেন। ওটা ওটা আছে, হ্যাঁ। আহ, রঞ্জিনী কিছু বলতে চাইছি? হ্যাঁ, এই দুটো প্রসঙ্গেই বলতে চাই। যখন স্বামীজি চেয়েছেন যে তিনি একেবারে অনন্তের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবেন বা ধ্যানে মগ্ন হয়ে যাবেন, তখন কিন্তু ঠাকুরই বলেছেন যে তুই এত মানে স্বার্থপরতার মধ্যে দিয়ে নিজেকে নিবি না, পুরো মানে জাতি দেশ ধর্মের জন্য তুই থাকবি। এটা তো স্বামীজিকে হ্যাঁ, আমাদের ঠাকুরই বলে গেছেন। তাহলে ঠাকুর ভাবছেন না, এটা তো বলাই যায় না। ঠাকুর তো সত্যি সত্যি দরিদ্র দুঃখ সবসময় অনুভব করেছেন, এবং স্বামীজি সেটা নিজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন, স্বামীজির মধ্য হ্যাঁ, দিয়ে হ্যাঁ, কাজে পরিণত করেছেন। correct। এটা আমার তাহলে মত। দুটো বিষয় একদম ঠিক। দুটো বিষয় আমি আসছি। প্রথমে ওইটা আগে বলে দিই। ওই যেটা বলছেন যে ওই স্বামীজি নিজের শক্তি বুঝেছেন কিন্তু তারপর অনুসরিত ছিল, সেটা আছে। ঠাকুর বলছেন যখন জানতে পারবে নিজেকে কে জানতে পারবে তখন শরীর থাকবে না। এটা তো শক্তি আছে জানা, কিন্তু নিজেকে অর্থাৎ তিনি যে সপ্ত ঋষির একজন হয়ে এসেছিলেন সেইটা অনেক পরে। সেটা আমরা স্বামীজির শরীর যাবার ঠিক আগে বেলুড় মঠে জিজ্ঞেস করছে যে আপনি কে, আপনি কি নিজেকে জেনেছেন? তখন স্বামীজি বলছেন যে হ্যাঁ, এখন জেনেছি। এটা তো শুধু নিজের শক্তির কথা জানছেন যে যে গুরু কৃপা আমি পারবো। তার আগে শিকাগোর ঘটনা যা কিছু হয়েছে, স্বামীজিকে এখন বিশ্ববন্দিত বিবেকানন্দ হয়েছেন, কিন্তু তাদের স্বরূপ সপ্ত ঋষির এক ঋষি যে নারায়ণ স্বয়ং এসেছেন, তা সেই ভাবটি এই যে শক্তি বোঝার মধ্যে সেটি নেই। সেই যে নিজের যে আত্মস্মৃতি, যেটি যদি বলি আমি আত্মস্মৃতি, সেটি নেই এই ভাবটির মধ্যে। তাহলে সেই জন্য তার এখন ওই ব্যাপার নেই যে এখনই তার নিজেকে শক্তি জানছেন বলে শরীর ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপার, এখন সেটা আসছে না, সেটা উঠছে না। এবারে বড় কোশ্চেনটা আসি, যেটা হচ্ছে ওই ঠাকুর এবং স্বামীর ভাবের মধ্যে যেটা দ্বৈত, যেটা ভাব কারো কারো মনে হয়, যেটা দেখতে হবে যে যা কিছু স্বামীজি বলছেন দিচ্ছেন সবকিছু ঠাকুরই তার উৎস। ঠাকুর রূপ রামকৃষ্ণ রূপ গঙ্গার উৎস থেকেই মহাদেব তাকে তার মাথার জটার মধ্যে রামকৃষ্ণ রূপ গঙ্গা মানে গঙ্গাকে যেমন ধারণ করলেন এবং ভগীরথ যেমন সেটা প্রবাহ করে নিয়ে গেলেন, ঠিক সেইভাবে কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ গঙ্গাকে স্বামীজি তার মাথার মধ্যে জটার মতো মতো করে সেখানে তিনি সঙ্গবদ্ধ করেছেন এবং রামকৃষ্ণের সঙ্গের মধ্যে দিয়ে ভগীরথের মতো করে তিনি প্রবাহিত করেছেন। সেটা কিভাবে, সেটা এই চিঠির মধ্যে কিন্তু একটা শব্দ স্বামীজি উল্লেখ করছেন। তিনি বলছেন না, এই আগে পড়লাম, স্বামীজি বলছেন যে খালি পেটে ধর্ম হয় না, গুরুদেব বলতেন না। এই চিঠিতে একটু আগে পড়েছি আমরা। তা সেখানে ধর্মের ক্ষেত্রে সেখানে যখন রামকৃষ্ণ তিনি খালি পেটে ধর্ম কথা, অর্থাৎ তার আগে যে ধর্ম অর্থ মোক্ষ প্রবৃত্তি মার্গের কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, তিনি একমাত্র তিনি প্রবৃত্তি মার্গের বাইরে নিবৃত্তি মার্গের কথা বলছেন না, আগের অংশে বলছেন। উদাহরণ তো অনেকগুলো দেওয়া হলো, একটা দেওঘর রানাঘাটের কথা, একটা তো তার স্বামী ঠাকুরের নিজের ক্ষেত্রে যেমন তিনি নানা মানুষদের এই যেমন সুইপারের ক্ষেত্রে বলা, আর এই যেটি তিনি যে স্বামীজিকে স্বয়ং বকছেন যে তুই তো খুব ভারী ছোট লোক, তুই ভেবেছিলাম বট বৃক্ষ হবি, কিন্তু তুই যেন নিজের মতো কেন স্বার্থপর হতে চাইছিস, যো কুছে वो तो ही है। আর একটা কথা হচ্ছে অনেক কিছু যেটা শ্রীরামকৃষ্ণ যে বলতেন, শ্রীম কবে আসতেন? শনি রবি সপ্তাহে দুদিন আসতেন, ফার্স্ট থিং। বাকি 5 দিন আসতেন না। সেই সময় অনেক সময় নরেন্দ্রনাথ আসতেন। রীতি হচ্ছে কাশীপুরের ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে আলাদা করে এজ এ নেতা তাকে অনেকে শিক্ষা দিতেন দরজা বন্ধ করে, যখন অন্যরা থাকতো না। রীতি হচ্ছে শ্রীম হচ্ছেন, তিনি হচ্ছেন কথামৃতকারী, তিনি গৃহস্থ মানুষ, সেই অর্থে তিনি স্বামীজির মতো অন্তরঙ্গ বা ঈশ্বরকৃষ্ণ নয়, তিনি বহিরঙ্গ। তাকে তার অনুযায়ী যেটা ভক্তির সাধনের অংশ সেইটুকু শুধু দিচ্ছেন। আপনার কথামৃতর আপনারা ইন্ট্রোডাকশনে দেখবেন স্বামী হিরণময়ানন্দজি উনি লিখছেন যে কথামৃতের মধ্যে ঠাকুরের শুধু উপাসনা ও ভক্তির ভাবটি আছে, সম্পূর্ণ ভাব নেই। হিরণময় বলছেন সম্পূর্ণ ভাব পেতে গেলে স্বামীজির যে কমপ্লিট অবস্থাতে বানিয়েছেন তার মধ্যে আছে। অর্থাৎ ঠিক ভাবে বলতে গেলে 9 খণ্ড যে কমপ্লিট বক্স আর এই 1 খণ্ড যে কথামৃত অখণ্ড, এইটি মিলে যে 10 খণ্ড বা বাংলা 11 খণ্ড, এই পুরোটাই নিয়ে হলো শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। আমরা ভেবে বসি যে ওই বাংলার যেটা 1 খণ্ড কথামৃত অখণ্ড ওটাই কথামৃত, বাকিটা বিবেকানন্দের, ওটা স্বামীজি, ওটা ঠাকুরের কথা নয়। তা কিন্তু আসলে ঠিক নয়। স্বামীজি নিজে বলেছেন আমি জীবন যা বলছি রামকৃষ্ণ তার কথাই বলেছি। অর্থাৎ দিস কমপ্লিট ওয়ার্কস অফ বিবেকানন্দ 9 খণ্ড বা বাংলায় বাণী রচনা, সেটাও কিন্তু কথামৃত, সেটাও কিন্তু কথামৃত, কিন্তু সেটা অন্য মুখে বলছেন। কারণ ঠাকুর নিজে একসময় বলছেন যখন স্বামীজি কালীকে মানছেন,
তখন তাকে হুঁকো খাওয়াচ্ছেন, বলছে যে এ কি আমি কি তুই আর আমি কি আলাদা নাকি, তুই তো বাড়ির ছোট যে আমি তো আলাদা দেখছি না। তো সেই জন্য তিনি এই ঠাকুরের যা বলছেন আর স্বামীজির যে কথা কমপ্লিট হবে সেটাও কিন্তু কথামৃতেরই অংশ। আর একটা কথা যেমন চিঠিতে যেমন দেখাচ্ছি, ইংরেজি ট্রান্সলেশন অনেক কিছু ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, কেন না ওই সময় যেটা পাশ্চাত্যের কারণে, ওই সময় ব্রিটিশ কারণে অনেক কিছু রিয়াকশন হতে পারে বলে অনেক কিছু রেখে থেকে দেওয়া হচ্ছে, পাবলিশ করা হচ্ছে না। এই চিঠিতে তো দেখলাম না অনেক জায়গায় ইংলিশে দেওয়া হচ্ছে না, কারণ রেখে দেওয়া হচ্ছে, কারণ ব্রিটিশদের নিয়মের কারণে। ঠিক একই কারণে অনেক কিছু ওই সময় পাবলিশ করা হতো না, যেগুলো এই দেশের জাগরণের কথা বলা হতো। জাস্ট একটা উদাহরণ দিয়ে আমি তারপর আপনারা বলবেন। ওই হেমচন্দ্র ঘোষ, যিনি একজন বিপ্লবী ছিলেন, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজি তার একটা সাক্ষাৎকার ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন, সেটা উদ্বোধন থেকে প্রকাশিত হয়েছে ইন্ডিয়ান ফ্রিডম স্ট্রাগল স্বামীজি। তাতে হেমচন্দ্র ঘোষ বলছেন, তিনি স্বামীজিকে দেখেছিলেন ঢাকাতে 1901-এ। স্বামীজি তাকে ভারতের উত্থানের জন্য বিপ্লব এবং তার এই কথা তাকে বলেছিলেন। তিনি নিজের মুখে বলছেন, স্বামীজি আমাকে বলেছেন যে ঠাকুর তাকে বলেছেন, যেটা ওতে লেখা আছে, যে never forget that English people, মানে আমি ইংলিশ ট্রান্সলেশনে বলছি, the English has utterly destroyed this country. অর্থাৎ দিস ইজ সো কল্ড রাজনৈতিক একটা কমেন্ট। হেমচন্দ্র ঘোষ বলছেন স্বামীজি তাকে বলেছেন যে ঠাকুর তাকে বলেছিলেন এই কথা। অর্থাৎ ঠাকুর স্বামীজিকে বলছেন যে কখনো ভুলো না যে ব্রিটিশ ইংরেজরা দেশকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছে। কিন্তু এটা তো কথামৃত নেই বা আমাদের কম্পিউটার নেই, কিন্তু স্বামীজি সেটা হেমচন্দ্র ঘোষকে বলছেন, না তিনি বিপ্লবী হিসেবে তিনি দেশের জাগরণের জন্য ব্রিটিশদের হটানোর জন্য কাজ করবেন বলে। অন্য জায়গায় সেটা পাচ্ছি না। সেই জন্য এইভাবে দেশের জাগরণের যে কাজগুলি, কথামৃতর পারপাস যেটুকু ছিল যে শুধুমাত্র যে ওই ভক্তিযোগ যুগধর্ম হিসেবে শুধু ওইটুকু দেওয়া ছিল, বাকি অংশটা স্বামীজিকে পূর্ণ দেওয়া আছে। সেই জন্য শিবজ্ঞানী জীবসব স্বামীজি বলছেন যে আমি যা বুঝেছি সেটা একদিন দিন গেলে জগৎকে বোঝাবো, সারা জগৎকে দেবো, কিন্তু কেউ তো বোঝেনি সেদিন। তখন কথা লীলা প্রসঙ্গের শুরুতে আছে, স্বামীজি যখন শুনছেন ওই হাতিনারায়ণ মাহুত নারায়ণ ফ্রি উইল ডেস্টিনেশন গল্প, স্বামীজি 3 দিন না 7 দিন ধরে এক বন্ধুকে সেটা গল্পটা বোঝাচ্ছেন, তার গভীর তত্ত্বটাকে অন্যরা বুঝতেই পারছে না, অত গভীরতা। এই জন্য স্বামী যেভাবে সম্পূর্ণ স্বামীজির ভাব নিয়েছেন সেটা অনেকেই অন্যরা জানতেন না, শ্রীমন্ত অন্যরাও। হ্যাঁ বলুন, কামালেদি আর অন্যরা যারা আছেন, রঞ্জনী যারা। হ্যাঁ, বলুন। কিছুদিন আগে মহারাজ তরুণ গোস্বামী একটি লেকচারে শুনলাম আর কি, তাতে উনি বলছেন স্বামীজি না পড়ে কথামৃত তো মানে পড়াটা মানে খুব আর কি। আগে স্বামীজি পড়ে স্বামীজিটা বুকের ভিতরে দাউ দাউ করে যখন জ্বলবে, তখনকার ঠিক ঠিক কথামৃতের মানেটা বোঝা যাবে। এই কথাটা আমার খুব মানে যে টাচিং লেগেছিল সত্যি। মানে স্বামীজি না পড়লে কথামৃত যেটা আপনার কাছে আজকে শুনে আরো এটা মানে ক্লিয়ার হয়ে গেল আর কি। সত্যি হ্যাঁ, আগে তো স্বামীজিকে ভালো করে পড়তে হবে, তাকে একদম বুকের ভিতরে আনতে হবে, এটা তারপরে যা ভীষণ সত্য কথা। কথামৃত। কারণ স্বামীজি নিজে এক জায়গায় আর বলছেন এই যে যে আগে আমাকে হ্যাঁ, বোঝো, তারপর রামকৃষ্ণকে বুঝবে। আর এটা এই স্বামীজি যে নিজের কথা রিলে সেটা। রেস, এটা একটা ঠাকুর স্বামীজি যে পরপর হ্যাঁ, পরপর এটা যে এটা একটা কমপ্লিট রিলে রেস। সেদিন স্বামী হ্যাঁ, বলভদ্রানন্দজি এটাই বলছিলেন, এটা থেমে থাকছে না, এটা পরপর পরপর হ্যাঁ, পরপর চলে গেছে, হ্যাঁ, ব্যাটনটা একজনের পর আরেকজন হ্যাঁ। ওই গঙ্গা, নিচ্ছে। রামকৃষ্ণ গঙ্গা মহাদেবের জটা থেকে যেমন ভগীরথের মতো এই রামকৃষ্ণ সঙ্গের মধ্যে দিয়ে একের পর এক গঙ্গাসাগর অব্দি যাচ্ছে। তো এই জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট। রামকৃষ্ণকে বুঝতে গেলে আগে বিবেকানন্দকে বুঝতে হবে, আর বিবেকানন্দের তত্ত্ব বোঝার জন্য নিবেদিতাকে দরকার, এটাও খেয়াল রাখা দরকার। নিবেদিতা যেভাবে বুঝেছিলেন, নিবেদিতা এবং স্বামীজির শিষ্যরা বিরজানন্দজি আর স্বামীজির অন্যান্য যারা নিজের শিষ্যরা, প্রত্যক্ষ শিষ্যরা এবং স্বামীজির গুরু ভাইরা ব্রহ্মানন্দজি অন্যরা, তারা যেভাবে স্বামীজিকে বুঝছেন তাদের চোখ দিয়ে কিন্তু ওটা বোঝা দরকার, মাস্টার অন্য জায়গা দিয়ে। এটাও ওই জন্য আমাদের এগোনো ধাপে থেকে এগোনো দরকার। হ্যাঁ, অন্য কে বলছিলেন? কেন বিরজানন্দজি নিজেও বড়নগর মঠে তখন গেছেন আর কি, ছিলেন তার একদম, একদম হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটাও পাওয়া গেছে আর কি, যে হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাচ্ছেন মানে ইয়ে। হ্যাঁ বলুন। এই শঙ্কর বাবু, আপনার মাইক অন করুন, শঙ্কর বাবু মাইক অন করুন, শঙ্कर बाबू माइक ऑन करूं, डॉक्टर शंकर लाहिड़ी माइक ऑन करूं। खुला है, खुला है, आ जाओ।
डॉक्टर लाहिरी माइक ऑन करूँ, खुला है दरवाजा। डॉक्टर लाहिरी माइक ऑन करूँ। হ্যাঁ বলুন। শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বলুন। শোনা যাচ্ছে এবারে? হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ, আমি বলছি যে এই আজকে বেলুড়ে গিয়ে দেখলাম প্রায় 1 লক্ষ মানুষ উপস্থিত। তা আমার মনে হয় কি যে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ অনুরাগী সংখ্যা কিন্তু যতদিন যাচ্ছে, এই স্বামীজি যেটা বলেছিলেন যে মানে অনেকেই চলে আসবে, এগিয়ে আসবে, সেটা শুধু সন্ন্যাসী না, সন্ন্যাসী এবং গৃহী সকলেই এগিয়ে আসছে। অবশ্যই অবশ্যই, খুবই আশার কথা। এবং কিন্তু আরো অ্যাক্টিভলি করতে হবে, শুধুমাত্র স্বামীজি পরে চিঠি থেকে বলবে যে শুধুমাত্র খিচুড়ি খাওয়া এগুলোর জন্য নয়, মস্তিষ্ক ধর্ম এগুলো পরে চিঠিতে আসবে, সেটাও দিতে হবে। ফুড ফর থটও দিতে হবে, অনলি নট ফর দ্য ফুড ফর ফিজিক্যাল ফুড নয়, সেটাও আসবে ভবিষ্যতে। হ্যাঁ, আরো কেউ কিছু বলবেন? তোমাদের কি বা আকর্ষণীয় কথা কেউ? হ্যাঁ মনীষ, হ্যাঁ বল। जी महाराज, जैसे अभी भी आजकल लोग जो है, जैसे आप कुछ करना चाहो तो पहले तो आपके साथ होते हैं, भले आप अपने लिए नहीं कर रहे, बाकी सबके लिए कर रहे हैं। तो जैसे आपको थोड़ा बहुत भी सक्सेस देखते हैं आपको अपने काम में, तो लोगों में तरह तरह की जेलसी आने लगती है, कुछ न कुछ ऐसा बोलने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं जो लगता है आप करने का विरोध कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? ये तो एक कारण है जो कोशिश जैसे बताया, स्लेव मेंटेलिटी 1000 साल से, बिकॉज वी वर ट्रैप्ड अपॉन बाय डिफरेंट इन्वेशंस। तो उस कारण से हम लोग का स्लेव मेंटली होने से इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हमारे पूरे रेस के ऊपर, जाति के ऊपर आ चुका है। तो वी वर बिकॉज ट्रैम्पल्ड एज अ स्लेव। जब तक हम लोग नीचे में है वी आर वेरी हैप्पी। जब हम लोग बीच में बाहर से कोई आकर हम लोग को ऊपर दबा के, आज भी बात वही हो रहा है, जब फॉरेन से कुछ बात कहेंगे तो विदेश से हम लोग को वैलिडिटी देंगे, भारत का बात कहेंगे तो वैलिडिटी हम लोग को लगता है उतना है हर फील्ड में। अब मेडिकल सोचो और भी दूसरे बात सोचो, तो जब अमेरिका इंग्लैंड कुछ कहेंगे हम लोग लगे बहुत कुछ ठीक बोल रहा है, अपने देश की बात नहीं मानते। तो ये जो मेंटली इस खून में जब आ चुका है, वी हैव टू राइज। नेक्स्ट जो लेक्चर, नेक्स्ट जो चिट्ठी में आएगा इसका उत्तर समझे देंगे, जो समझे देंगे, जो एक आस्तिक और नास्तिक का जो डेफिनेशन सेकंड या थर्ड चिट्ठी में आएगा। आस्तिक और नास्तिक एक डेफिनेशन, लेकिन जनरली आस्तिक हम लोग सोचते हैं आस्तिक मीन्स बिलीव इन गॉड, नास्तिक मीन्स बिलीव इन नॉट बिलीव इन गॉड। तो समझी वोंट गिव दिस डेफिनेशन, समझे दूसरा डेफिनेशन देंगे। एक संस्कृत श्लोक समझे खुद बोलेंगे, उसमें बोलेंगे वन हु इज नॉट बिलीविंग अपॉन हिज ओन स्ट्रेंथ, ऑन आत्मबल, उसमें जो वन इज नॉट डेवलपिंग इज अभिभाव, ही इज एन आस्तिक, एंड वन इज डेवलपिंग दैट स्ट्रेंथ, ही इज आस्तिक, इज नॉट टेकिंग अपॉन दैट गॉड एनीथिंग। तो जब भी वो भाव हमारे आएगा, जो हमारे बीच में, अगर अंदर में दैट ट्रूथ इज देयर, तब उसमें से हम लोग दूसरे जो भी बोलेंगे हम परवाह नहीं करेंगे। समझिए एक चिट्ठी में बोलेंगे बाद में, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक ये एक एलिफेंट, एलिफेंट के ऊपर शुरू में एक मच्छर आके बैठे, तो आके बोला जो मैं तुम्हारे ऊपर बैठा, तुम्हारे दर्द तो नहीं हो रहा है? तो एलिफेंट बोलेगा तुम तुम्हारा पूरा परिवार लेके मेरे ऊपर सिर में बैठो ना, मेरे क्या आता जाता है। अर्थात वी हैव टू आवरसेल्फ, वी हैव टू बी ग्रेट। हम लोग जितना ग्रेट होंगे, जितना हम लोग महत्व होंगे, ऋषि की तरफ जाएंगे, वी विल बिकम ग्रेट। सो आवर इन कंपैरिजन विद अस द प्रॉब्लम्स विल बिकम स्मॉल। तो प्रॉब्लम को ट्रांसेंड करने ये उपाय है, वी हैव टू गो टू अनदर डायमेंशन। इज नॉट टू वी हैव टू गो हेड एंड हॉर्न एंड फाइट विद दैट इन अ वेरी रूड वे, but we have to be greater and bigger, and problems will become smaller and smaller because everything is relative. So that we can be least affected by them. Yes, yes, yes. वो एग्जांपल हम भी खुद बोलेंगे, वही मच्छर और हाथी का एलिफेंट का एग्जांपल में। So we have to be great. अच्छा है। हाँ, पर इट विल टेक टाइम। वो एक दिन दो दिन के बात नहीं है। तो हम लोग के ऊपर कितना पूर्वज संस्कार प्राप्त बैठा हुआ है, तो हम लोग को उतना आसान ढंग से नहीं हो पाते। पर जितना डेप्थ में हम लोग जाएंगे, जितना गंभीर हम लोग अपने अंदर आध्यात्मिकता से जाएंगे, उतना प्रसार भी बाहर होते जाएगा। स्वामी बोलेंगे तो लाइफ इज एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। तो जितना डीप अंदर जाएंगे उतना वाइड बाहर होंगे। रंगनाथ जी कहते थे जो यू हैव टू बी गेट गॉडवर्ड पैशन एंड मैनवर्ड लव। So whatever you get through meditation insight,
that you give outside through your seva service. इसलिए दिस इज ओनली वे, तो अपने गंभीर में जितना जाओ, एंड ये कॉन्सेंट्रेशन उस ढंग से होता है। बाहर में जितना कठिन कर्मयोग समझे कह रहे, जितना कठिन एंटी फोर्सेस आएगा हमारे विरुद्ध में, दैट विल मेक माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग। जैसा कैटरपिलर कैसे एक बटरफ्लाई होता है, कैटरपिलर को पहले वो कवर होना पड़ता है, तभी जितना सख्त कवर होगा तभी बटरफ्लाई होगा। अभी उसका कवर नहीं होता तो कभी बटरफ्लाई नहीं हो पाता। इसलिए दिस कवर मतलब दिस चैलेंजेस, दिस कवरिंग इज गुड इन दैट वे। हम लोग दुनिया को नेगेटिव ढंग से देखते हैं, जो दुनिया में इतना कितना कष्ट की हुई, इतना परेशानी की है, पर ऑल दिस आर ब्लेसिंग्स। हमारे जितना प्रारब्ध संस्कार वो काटने के लिए हेल्प कर रहे हैं ये सारे जो परेशानियां हैं। ओनली वी हैव टू बी होल्ड स्ट्रॉन्ग टू अवर आत्मन और इष्ट और गुरु, वट एवर तुम नाम बोलना चाहोगे, ईश्वर, तो उसके ऊपर हम हैव टू बी होल्ड एंड स्ट्रॉन्ग। হ্যাঁ ডক্টর লাহিড়ী বা আর কেউ কিছু বলছিলেন? এনিবডি এলস? মহারাজ আমার হ্যাঁ একটা প্রশ্ন ছিল যে এই হ্যাঁ যে আপনি বললেন স্বামীজির স্বরূপ দর্শন, মহারাজ স্বরূপ দর্শন এই বিষয়ে আমি বলছি যে স্বরূপ দর্শন তো স্বামীজি যেটুকুনি আমি জানি কাশীপুরে তো হয়ে গেছে, তার আগেও বোধহয় হয়েছে কিনা জানি না। কাশীপুরে তো নির্বিকল্প সমাধি হলো, তো তখন আমরা জানি যে নির্বিকল্প সমাধি হলেই স্বরূপ দর্শন হয়, তাহলে এটা মানে না না, ওই স্বরূপ অর্থাৎ না, ওই অর্থটা বলছি না। স্বরূপ অর্থাৎ আমি আগের জন্মে কি ছিলাম সেইটার কথা বলছি। স্বরূপ সেই তো আমরা তো স্বরূপ তো সবাই আমরা ব্রাহ্মণ, আমিও তাই, আপনিও তাই, প্রত্যেকে তাই। এবার স্বামীজি নির্বিকল্প সমাধি অনুভব করলেন, আমরা আপনার হাতে অনুভব করিনি। ওই স্বরূপ অর্থাৎ ওইটা স্বামীজি বলছেন যে কি ছিলেন, যে আগের তুমি কি, স্বামীজি বলেছেন যে এখন তো তালা চাবি দিয়ে রাখা থাকবে, আমার মায়ের কাজ সব করবি, তবে আবার চাবি খুলবো। আর যখন তার আগে তোর এইটা, ঠিক যেমন হনুমানজির ক্ষেত্রে অন্যভাবে আছে। হনুমানজির ক্ষেত্রে বলা ছিল যে তিনি যে এত মহৎ এত হতে পারে, কিন্তু তার নিজের সেটা মনে থাকবে না, তার যে গ্রেটনেস, যখন অপরকে মনে করে দিবে তখন তিনি গ্রেটনেস জানবেন। এখানে অন্যভাবে স্বামীজিকে বলেছেন ঠাকুর, যে যখন তুমি জানবে যে তুমি কে, যে তুমি যে সপ্ত ঋষি থেকে এসেছো, তুমি যে ওই যে এসেছো, সেটা তোমার জানা হয়ে গেলে তোমার কাজ শেষ হবে, তুমি আবার সপ্ত ঋষির মন্ডলে ফিরে যাবে। আর হনুমানজির ক্ষেত্রে বিপরীত ভাবে ছিল। আমরা জানি না যখন হনুমানজি ওই लंका क्रॉस করবেন, মানে ये जाएंगे इनके सीता जी को देखने के लिए, तब हनुमान जी सभी लोग बोल रहे मैं जा सकता हूँ वापस आने, जैसे हनुमान जी चुपचाप बैठे गाल में हाथ देके कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि वो पता ही नहीं जो उत्तर जा सकता आसान से लौट सकते। तब से दूसरे कोई जम्बूबानों को एक याद दिला दिया, जो आपके अंदर इतना महाशक्ति तेज है, आप जरूर जा सकते, आसानी से वापस जा सकते, तो उनको याद दिला दिया। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट वो चीज है, हनुमान जी के लिए जो एग्जाम्पल है, हमारे अंदर जो शक्ति है वो हमारे गुरु ने हमें जो याद दिला दिया, ठाकुर ने स्वामी जी याद दिला दिया, वो जान के हम लोग करना पड़ेगा। और स्वामी जी के लिए विपरीत था, स्वामी जी ऑलरेडी के वो समझे वो जो ग्रेटनेस वो छुपना चाहिए, तभी वो काम करेंगे, नहीं तो वो चाहेंगे अपने वही निर्विकल्प समाधि में रहने के लिए जो शुरू में रहते थे। स्वामी जी को भुलाना चाहिए और हम लोग को याद दिलाना चाहिए। सो यू अंडरस्टैंड द ग्रेटनेस, और मैंने कितना फर्क स्वामी जी का आचार्य रूप है और हम लोग का उनमें कितना फर्क है। हम लोग भूल चुके, याद दिलाना है, और स्वामी जी ऑलरेडी पता है, उनको भुला देना है, तभी वो काम करेंगे। मैंने सच ए ग्रेट स्वामी जी किस जगह पे ठाकुर उनको भुला दे रहे हैं, जो महामाया माँ उनको थोड़ा माया देकर बद्ध करो, उसका बात लो, नहीं तो वो संसार में नहीं रहेगा, वापस चले जाएगा। उससे बहुत मुझे काम करवाना है, ये देश का उद्धार, ये सारे विश्व के लिए, इसलिए। ঠিক আছে, তাহলে আর কোনো প্রশ্ন না, আমরা শেষ করি। আপনারা ওই অংশটা শেষে পড়ে নেবে, স্বামীজির যে জীবনে একদম শেষ দিকে আছে, শরীর যাবার অল্প কিছু আগে, তার ওই বেলুর মঠে গুরু ভাইরা তার জিজ্ঞেস করছেন যে আচ্ছা ঠাকুর যেমন বলেছিলেন যে তুমি কি এখন কি জেনেছো, তো যখন স্বামীজি বলছেন হ্যাঁ জেনেছি, তখন গম্ভীর হয়ে যান, তখন গুরু ভাইরা গম্ভীর হয়ে বোঝেন যে এবার তার সময় এসেছে। ব্রহ্মানন্দের সময় তাই হয়েছিল, যে বলেছেন যে যখন জানবে ও একজন গোপ বালক বৃন্দাবনের শরীর ছেড়ে দেবে, ব্রহ্মানন্দজি বল্লভ মন্দিরের শরীর ছাড়া আগে রামদাসরা গান গাইছেন, তখন তার ওই ভাব মনে পড়ে যাচ্ছে। স্বরূপ অর্থাৎ সেখানে হচ্ছে মানে ওই মানে আমি ব্রহ্ম, স্বরূপ ব্রহ্ম সেই অস্বরূপ নয়,
ব্রহ্মানন্দের ক্ষেত্রে স্বরূপ মানে আমি ওই অর্থাৎ আগের জন্মে আমি কি ছিলাম, আগে মানে আমি যে কৃষ্ণের সঙ্গে আমি যে গোপবালক ছিলাম, গোপসখা ছিলাম, সেটা ব্রহ্মানন্দজি মনে পড়ে যাচ্ছে। তিনিও তখন সেই একটা বিখ্যাত গান আছে যে ফিরে চলো ব্রজেশ্বর, তখন ব্রহ্মানন্দজি তখন তার কিছুদিন পরে তার শরীর চলে যায়। আসলে এটা একটা তাদের আলাদা লেভেল, এটি তাদের এই মহাপুরুষদের ক্ষেত্রে। স্বরূপ মহারাজের ক্ষেত্রেও হয়েছিল, উনি সেন্ট পিটারের সামনে গিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন উনি ওনার ছিলেন আর একটা কি। হ্যাঁ আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ এরকম শরৎ মহারাজের তাদের, হ্যাঁ তারা সব মহারাজ একটা আর আলাদা একটা তাদের লেভেল। ঘটনা আমার খুব একটা মনে পড়ছে না, কিন্তু যদি এটা আপনি গ্রুপে একটু বলে দিতেন এই জিনিসটা না খুব, মানে আমি আপনাকে আবছা আবছা বলতে পারি। এটা খুব সম্ভবত সূর্যি মহারাজের সাথেই হয়েছিল। এই যে একটু আগে বললেন না স্বরূপ দর্শন, সেই পিঠের ওপরে ঘোড়া ঘোড়া ওই পুরনো মন্দিরের ওই চক্করটা দিয়ে আসার পর সে একটা অদ্ভুত শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন আর কি। ওই মানে মানে স্বামীজি তো, আমি বলছি রাজা মহারাজের সেবক সূর্যি মহারাজের ক্ষেত্রেও এরকম একটা ঘটনা হয়েছিল আর কি। আমি ঠিক সম্পূর্ণটা মানে সঠিক বলতে পারছি না, আমাকে আরেকবার একটু দেখতে হবে। এই আপনার কি জানা আছে এই মানে তাহলে আরো এই মুহূর্তে ক্লিয়ার হতো ব্যাপারটা। হ্যাঁ, এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, যদি আমি আবার জানতে পারি বা আপনি একটু খোঁজ নিন, আমি যদি জানতে হ্যাঁ পারি, হ্যাঁ হ্যাঁ, অন্যরা এইটা জানতে হলে পারলে তাহলে কতটা পরে ঠাকুরের আলোচনা করব। মানে এটা কত এনাদের উপরেও কতটা বর্ষীভূত হয়েছিল আর কি। হ্যাঁ, সেই জন্য ইনফ্যাক্ট আমাদের সকলের উপরেই সেই কথা হতে পারে। আমরাও তো কত সেই যে জন্ম পরে আজকে এই পাওয়ারটা জন্মে এসেছি। আসে আর কি। হ্যাঁ, সেই তো গুরু শক্তি তো করছেই। আমরা যেটা বললাম, যেটা ওই শ্রীরামকৃষ্ণ গঙ্গা থেকে স্বামীজিরূপ মহাদেব থাকে রামকৃষ্ণ সঙ্গরূপ ভগীরথের মধ্যে দিয়ে সেই গুরু শক্তি আসছেন, এবং তারপরে নিবেদিতা ব্রহ্মানন্দজি থেকে আজ অব্দি যারা আছেন, ভবিষ্যতে যারা আসবেন, শিষ্য পরম্পরায় আপনারাও সন্তান পরম্পরা গৃহস্থ সকলের জন্য সেই একই গঙ্গারই জল, সে গঙ্গোত্রীতে স্পর্শ করি কি গঙ্গা সাগরে স্পর্শ করি, সে একই হোলিনেস, সে একই পবিত্রতার কথা কম তো হয় না। শুধু আমাদের অবগাহন করতে হবে, ডুব দিতে হবে। ডুব 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 রূপসা করে আমার মন, যে ডুব দিতে পারবো সে সেটি পাবো, আর যে শুধু ওপর ওপর থাকবো সেটা হয়তো পাবো না। তো তার কৃপাতে, তার গুরু কৃপে আমরা চেষ্টা করি। হ্যাঁ, আমরা কতটা নিতে পারলাম, আমরা কতটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, যার যেটা আধার সে পারে। যে ছোট্ট একটা চামচ নিয়েছে সে 1 চামচ জল নিতে পারবে, যে একটা বড় কলসি নিতে পারবে সে 1 কলসি নিতে পারবে, বা যে গ্রহণ করতে পারে একইভাবে গ্রহণ করতে পারে, সে ওইভাবে সেই যে আর ভাবগঙ্গতে আরেকটা রয়েছে। মহারাজজি প্রশ্ন, এই যে নেগেটিভ মেন্টালিটি, এইটা কি এই যে স্বামীজি বা ঠাকুর এরকম মহাপুরুষের সংস্পর্শে এসে কি একদম দূরীভূত হতে পারে না? কিন্তু না আমরা দূর যখন একদম, হ্যাঁ ওই বলুন। যে কি যেন কালীপদ ঘোষ বা হ্যাঁ গিরিশচন্দ্র হ্যাঁ ঘোষ, হ্যাঁ ওরা তো একটা আলাদা স্ট্যান্ডার্ডের মানুষ হয়ে গেল, হ্যাঁ, মানে ওনাদের মধ্যে ছিল, না কিন্তু কিন্তু একদম দূরীভূত হয় না। কারণ প্রথমেই তো দেখবে আছেন স্বামীজি ঠাকুর বলছেন যে কাম না থাকলে শরীর থাকবে না, সেই জন্য তোমরা কাম কমাতে চেষ্টা করবে, অর্থাৎ কাম জিরো হবে না। কারণ এই সংসার চক্র চলছিল জিরো, তখন তো পুরো নির্বিঘ্ন সমাধি হয়ে গেল বা শরীর চলে গেল, কিন্তু তোমাদের কাম কম কমাতে পারবে। তো সেইভাবে আমাদের যা কিছু আমাদের সত্য রজতম ত্রিগুণাত্মিক জগৎ, তো সেটার মধ্যে গুণ দিয়ে সেটা সত্য থাকবে রজতম সবই থাকবে, কিন্তু আমাদের চেষ্টা করবে সত্য বাড়ানোর জন্য রজতম তম যাতে কমে সেটা আমরা চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু একদম থাকবে না তার। কারণ এই সৃষ্টি চলার জন্য তিনটেই কিছু না কিছু প্রত্যেক মানুষের মধ্যে থাকবে। চেষ্টা করতে হবে তার মধ্যে ভালোটা বাড়ানোর, খারাপটা কমানো। প্রত্যেকের ক্ষেত্রে না, দুর্যোধন তাদের ক্ষেত্রে যেমন এতেও আছে ওই যে ঠাকুর এই যে বলছেন যে নরক দর্শন করছেন, কিন্তু নরক দর্শন মানে সেটা খারাপ না, কিন্তু তার মধ্যে যেটুকু ওই নেগেটিভ তার যেটা টাচ যেটা এসেছিল, তাকে যুদ্ধের সময় মিথ্যা বলা বা ইত্যাদি, তার জন্য সেই জন্য যুধিষ্ঠিরের রথ আগে মাটি স্পর্শ করতো না, তারপর থেকে মাটি স্পর্শ শুরু করলো যখন অশ্বত্থামা হতরীতি গজে বললেন। অর্থাৎ জগতের মধ্যে থাকলে ঠাকুর বলছেন কালীর ঘরে থাকলে কালী একটু লাগবেই, কাজলের ঘরে থাকলে, মানে এটা জগৎ মধ্যে হয়। আমরা জানি কত মহাপুরুষ দুর্বাসা ঋষি, তিনি অত ক্রোধিত হয়ে যাচ্ছেন। নারদের তো কত গল্প আমরা জানি না আমরা, নারদ অত তার মহাপুরুষ, অত নারায়ণের অত ভক্ত, কিন্তু তার কখনো কখনো অনেক গল্প তো পড়েছেন জানেন, তো কখনো কখনো একটু যেন অন্যরকম কিছু ঘটনা ঘটছে। তো সেই জন্য এটা জগতের মধ্যে থাকলে মহামায়া রাজ্যে থাকে,
সৃষ্টি স্থিতি লয়, এই সত্য ওই ত্রেতা, তারপর কলি থেকে আবার সত্য, এই যে চক্রে চলতে থাকে বলে এসব এগুলো থাকে, বাদ হয় না। আর এটাই লীলার জন্য তিনি নিজে এটা করেন। বলছেন না, না হলে তিনি এটা মানে একঘেয়ে হয়, জটিল কুটি না হলে লীলা হয় না, লীলা প্রষ্ঠাই হয় না, তিনি স্বয়ং এইভাবে রচনা করে দেন, নাহলে তাহলে তিনি এই মানে বৈকুণ্ঠ। বঙ্কিমচন্দ্র মজুমদারেরটা আমরা লীলা ধরতে পারি, ইয়া তার ক্যারেক্টার ধরতে পারি? আমরা উচ্চতম জায়গা থেকে গেলে সবই লীলা। আপনি জানেন কৈকির কথা, যেটা আমরা তথাপিত নেগেটিভ ভাবে ভাবার চেষ্টা করি রামায়ণে, কিন্তু কৈকি আছে ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ক্যারেক্টার, যিনি নিজেকে ওরম ভাবে নিজের নাম কালিমে লিপ্ত করে রামকে বাঁচিয়েছেন। অর্থাৎ দশরথের সেই আগে যে অভিশাপ ছিল, সেই দশরথ যখন সেই শব্দবেদী ভান দিয়ে একটা ব্রাহ্মণ বালক তার মেরে ফেললেন, তার বাবা মা শাপ দিলেন যে তুমিও তেরম পুত্রশোক পাবে যেমন পুত্র আমি পেয়েছি। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সাথে ফলটি দশরথকে পুত্রশোক কখন হয়? পুত্র মরে গেলে পুত্রশোক হয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সাপে রামের মৃত্যু হতো, তাতে দশরথের পুত্রশোক হতো। কিন্তু কৈকি সেটা কিভাবে কাটালেন? অর্থাৎ তাকে যে বনবাসে পাঠালেন, মানে নির্বাসনে আমরা জানি এখনো লিগালি বলে না, 12 বছর না 13 বছর যদি খবর না পাওয়া যায় সেকে মৃত ধরে নিতে হয়, কোনো মানুষকে যদি খুঁজে না পাওয়া যায়, বা লতে বলে বোধহয়। তো এইভাবে করে নির্বাসনে পাঠিয়ে রামকে বাঁচিয়ে রাখলেন, অথচ তার মধ্যে পুত্র শোকে নিজের স্বামীকে, মানে যে ব্রাহ্মণের যে সাপ যেটা নিতেই হবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সাপকে নিজের স্বামীর মৃত্যু তিনি গ্রহণ করলেন। কিন্তু রাম তো তার নিজের পেটের ছেলেও নন, ভরত মানে কৌশলের ছেলে, তবু তিনি তাকে বাঁচানোর জন্য নিজের ওপর এই মানে মানে এই কালিমাটা নিলেন, যে কৈকে এরম করে রামকে বনবাসে পাঠালেন। তাহলে এই দিক দিয়ে দেখা যায় কৈকির মধ্যে গ্রেটেস্ট পার্সন ইন দ্য পুরো রামায়ণ, তাই না? হ্যাঁ, মানে তো সেই ওই জন্য আমরা হায়ার যেটা, প্লেনে আপনি যা চিন্তা করবেন সেটাই হ্যাঁ, লীলা। যেমন স্বয়ং রাবণও তাই বলছেন, যখন আমি যদি রাম চিন্তা করি তাহলে আমার ব্রহ্মপদ তুচ্ছ মনে হয়। মানে মানে রাবণ নিজেও সব জানছেন, তিনি রাবণের মতো শিব ভক্ত কে আছেন, কিন্তু তিনি সেটা করছেন। আবার এখানেও যদি আপনি যদি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যদি যদি দুর্যোধন অমন না করতেন, তাহলে তো এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হতো না, গীতা হতো না, তাহলে তারা হয়তো তাদের কোনো মারপিট হতো না। কিন্তু আজকে আমরা তো শেষ হয়ে যেতাম, আমরা যদি গীতা যদি না পেতাম, মানে আমাদের কি দুর্দশা হতো। মানে গীতা তো আমাদের একটা লাইফ বোট, লাইফ জ্যাকেট আমাদের জন্য, তাই না? কিন্তু সেটা দুর্যোধন যুদ্ধ করলেন, তার বিরোধিতা করলেন, তা অর্জুন যুদ্ধ করতে চাইলেন না, তার ফলে গীতা পেলাম বলে আজকে আমরা এত একটা আমরা সম্পদ পাচ্ছি। অর্থাৎ ঈশ্বরের লীলাতেই এরম হয়। ইনফ্যাক্ট রাম রাবণের যুদ্ধে এটাও আছে, জয় জয় বিজয়ের কাহিনী, ওই সেটাও আছে, একটা কাহিনী বলা হয় যে ওই জয় বিজয় যে নিয়েছিলেন বৈকুণ্ঠে নারায়ণের দাড়ি, তো সেখানে সনক সনন্দন 4 ঋষি এসছেন নারায়ণের সাথে দেখা করতে। তো তখন এরা দেখা করতে দেননি প্রথমে জয় বিজয়, তখন তারা অভিশাপ দেন যে তোমরা আমাকে ঢুকতে দিচ্ছ না, তোমরা পৃথিবীতে চলে যাও, 3 জন্ম সেখানে ইয়ে মানে নারায়ণ বিদ্বেষী হয়ে সেখানে মানে সেই জন্মে মানে সেখানে জন্মগ্রহণ করো সে 3 বার। তখন এরা বললেন যে কিভাবে হবে না, বললেন যদি তুমি যদি ভালোবেসে নারায়ণকে ভালোবাসো তাহলে 7 জন্ম হতে লাগবে, আর যদি তার বিরুদ্ধে চারণ করো তাহলে 3 জন্মে আবার ফিরে আসতে পারো স্বর্গে। তো তারা বিরোধিতার জন্য তারা 3 জন্মে নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারি। প্রথম জন্মে তারা কে হলেন? হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষ, দ্বিতীয় জন্মে ওই রাবণ কুম্ভকর্ণ, তৃতীয় জন্মে তারা ওই যে দন্তবক্র আর কে যেন একজন কৃষ্ণ সেই চক্রীতে মারলেন সবার মধ্যে, কি নাম যেন, দন্তবক্র এবং আর একটা শিশুপাল। এই তো অর্থাৎ জয় বিজয় যারা হচ্ছে নারায়ণের দাড়ি, অর্থাৎ তার পরম ভক্ত, তারা কিন্তু এই 3 জন্মে এরা বিরোধিতা করে জন্ম নিলেন, এটা তার লীলার জন্য। মানে এবং সেখানে নারায়ণের আরো কি লীলা, তিনি তার ভক্ত 3 বার জন্ম নিচ্ছেন বলে তিনি ভক্ত দর্শকরা তিনি নিজে 4 বার জন্ম নিচ্ছেন, তিনি ভক্তদের থেকে বেশি কষ্ট তিনি ভোগ করছেন। অর্থাৎ তিনি প্রথমে বরাহ রূপে এলেন, তারপর নৃসিংহ রূপে, তারপর রাম রূপে, তারপর কৃষ্ণ রূপে। অর্থাৎ ভক্ত রাক্ষস হয়ে এলে বলে তিনি তার জন্য 4 বার এলেন, এবং তার মধ্যে 2 বার পশু রূপে এসে গেলেন, বরাহ আর নৃসিংহ রূপে। এই হচ্ছে ভগবত কৃপা। মানে সবকিছু লীলা রূপে এভাবে দেখা যায়। এটা হচ্ছে ইনফ্যাক্ট আমাদের ভারতীয় যে সনাতন মানসিকতাও এটা একটা।
আমরা এইভাবে সবকিছুর মধ্যে তার ইচ্ছা, ঈশ্বরের ইচ্ছা দেখতে পাই। আমরা নেগেটিভটাকেও আমরা পজিটিভ ভাবে আমি দেখতে পাই। এটি ভারতীয় আমাদের ঐতিহ্যের মূল স্পন্দন। এটা পাশ্চাত্যের যে অ্যাব্রাহামিক রিলিজনে তারা স্যাটান বা তারা ডেভিল, তারা শয়তান, তারা দেখলে তারা ডাইকোটমি করে, তাদের দ্বৈত ভাবে। কিন্তু আমরা অদ্বৈত রূপে যে সবই ঈশ্বর, ঈশ্বরের থেকে আলাদা কিছু হতে পারে না, সেজন্য আমরা নেগেটিভটাকে এইভাবে রাঙিয়ে নিতে হবে পজিটিভলি। এরকম একটা সোকল্ড কাহিনীও আছে, যেটা আমরা সত্য সত্য পুরাণে আজকে জানি না, যে মানে এরকম, অর্থাৎ আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের মেন্টালিটিতে বলবো, ভারতীয় মানসিকতা। এই ঔরঙ্গজেব ইত্যাদির সময় যে এত যে আমাদের মন্দির ধ্বংস হয়েছে, বৃন্দাবনে গোবিন্দ ইত্যাদি, তাতে এরকম একটা কাহিনী আছে, মানে বলা হয় আর কি, প্রচলিত কাহিনী, যে শ্রীকৃষ্ণের উপরে একজন দস্যু বা কোনো ওই অসুর বা রাক্ষস, তিনি তপস্যা করছেন, তপস্যা করে শ্রীকৃষ্ণ বর দিচ্ছেন, বলছেন কি বর চাও না, বলছেন যে আই ওয়ান্ট টু ডিস্ট্রয়, আমি তোমাকে ধ্বংস করতে, এটাই বর চাইছে নারায়ণের কাছে। তো নারায়ণ বলছে সেটা তো সম্ভব নয়, আমি তো নারায়ণ, তুমি আমাকে ধ্বংস করতে পারো না, তাহলে কি করবে, ঠিক আছে তুমি তথাস্থ তাই হোক, তুমি কলিযুগে গিয়ে, কলিযুগে আমার যেসব মন্দির বা আমার যেসব মূর্তি থাকবে সেইগুলো তুমি ধ্বংস করবে। মানে নারায়ণ স্বয়ং তাকে মানে তথাস্থ এই বর দিচ্ছেন। তো সেটা আমাদের প্রচলিত একটা কাহিনীতে আছে, এই যে ইসলামিক আক্রমণ, ঔরঙ্গজেব এসব এসছেন, গোবিন্দজি বৃন্দাবনে, এরকম আমরা বৃন্দাবনে এই কাহিনীটা শুনেছি আমি নিজে, যে ওখানে এরকম বলা হয় যে যেমন ঔরঙ্গজেব ইত্যাদি সেই শ্রীকৃষ্ণেরই বরে এসে তারা এইসব আমাদের মন্দির ধ্বংস এসব করছেন। অর্থাৎ আমরা সবকিছু যে পজিটিভ এই যে অ্যাঙ্গেলটা নিতে পারি, অল ইনকম্প্রেসিং অ্যাঙ্গেল, এইটা ভারতীয় সনাতন চেতনা একটা অসাধারণ দিক, যেটা পাশ্চাত্য বা অ্যাব্রাহামিক সেমিটিক রিলিজন তারা পারে না। তারা তার জন্য শয়তান, ডেভিল, নেগেটিভ ফ্যাক্টর ভাবতে হয় তাদের। ঠিক আছে, তাহলে খুব আর কিছু বলবেন অনেকটা আপনি? ক্লিয়ার হয়ে গেল মহারাজজি। হ্যাঁ, মানে অনেকটা কি, অনেক মানে আমার কনসেপ্ট গুলো একদমই ক্লিয়ার হয়ে গেল। হ্যাঁ, খুব ভালো লাগলো। ঠিক আছে, এত- আপনার আবার যেগুলো, হ্যাঁ, আরো প্রশ্ন থাকলে পরে আমরা এতে আলোচনা করতে পারবো। আর কারো কিছু প্রশ্ন আছে না, জিজ্ঞেস করবো, নাহলে গ্রুপে আলোচনা করবেন। তাহলে রাখি আজকে, আর প্রশ্ন নেই তো, ছাড়ছি তবে। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णा परमस्तु।